pasela mangang se tufo ia oseanga ole kerisimasi ifai mama usanga olon fana mai ia mama loai oni aleu ia la foa i levai Na ole radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. fai ele atina ele ile fale engal rue fua ilanto e atina a fai ele leo ele ile ai e mata la fua o le na te leo ina ele au ngai ante tou ona tula ile tai au lava ba fatu ai ona manava ma ai me ai o le tinga
e whapea ona watu e ire moe e lana pele whaauta o le whanau o le tofilea mai le li o e o whanau mai o le tauilea mai a te ia e pei o whanawhana le lima o le toa e whapea lava tali i o tau le lea amu ia le tangata o tumuai lana utu e le mai la tau pe ala tu tau tala e le whaitu toa mai e tamai vi ia oelo mātu o tua nei foi tai au sengi tai au manino mal tai au to ola so fo o mātu maua ona o lo lofa mātu sulaina lo wanga lei le nei tai au mo pese o vi inga lo mātu tama alanga ina lo manu malo mātu fa peatu lau pulelea mātu maua ile nei tai au le tua lava oe o tua o le tupu oe o tupu o le whaola o lalangi o le tua e soifua mai lava le vavau e o le whavavau o le tua oe la eile vi inga le malo o le tua oe pulpulu le mātango fi whafte tene lava ta mā lau mea lofolo o le fau o mātua maua le nei tai au whaftai wei whaopoponea so fau le whitawina aso le soifua le tunu wara mātua wala ua mātua o ri ai le nei fo yaso fau la so lua le nei ua lua sfutoru ia yaso o le toe masina o le nei fo i sanga me o mawa e whaia mo e mātou lo mātua tua wha malo pule whaftai e lofa lau pule lea mātou malango le nei yaso lo mātua tua o mātua tu inati o ao ta māwha muna mole tau tai mai i le mātua fo launga o whai nei a wari tia whaiva whengai mana tino o no whapenga nao na whaawau peanga ruenga ni vai tau tu sanga o mātu iai whamaria la tino pele i Samoa manuia te itai o la tino na i o mātu tenga te oma i Samoa whapenalea lala malpapa awai so se vaenga nei lalo langi ia iai le manuia o oelo mātu o tua o le tua e whaavai iai le malo tu tasi o Samoa o le nafo te talo, ia le manuia oi, tono leia tino o New Zealand o mātu nofo mamawai. Whape nafo ia tino uma o le nei lalolangi. Ua, toa na iasora mātu whamanatu leo le, whanau mai o le pepere Christmasi, o le whaolutanga wa uma wa maea, o na e whaia moi mātou. Ai taua ina ia mātu paripatia, ma whamanatu ma le loto fia ma le loto whaafitai, o lau lea mea lofa, o le mea lofa siri mo tangata uma o le nei lalolangi o le pepe o whanau mai o le whaola lea mo i mātou uma maua ainga uma Samoa se Christmasi fia nei te sanga ia manuia le tui malu panga mal tapo inga nei mātou mātua tua asin sina le tino malo maonta malawa le ni yaso te tolu ina lātou le māwhana whana lo alofa whafoisia pero lātou se fua laule le tino siri lava ele anganga me umala whana mātou whaia le nea so fau e mailo mātou tua mātou whaia lava ina ia fo iatu le vi inga i ante oe ai tu maua pea lo mātou whaatawā. Whamria mai tamā le tau tua le Radio Samoa ne yaso a toa ua mātou wole ma mātou wala au i nei mea malawa e ala le sua whamanu malo Yesu ke misolo mātou ri mara mātou whaola. Amene. Ia
Ia vi tātou nei ole vi ingole tua langina la fe pese korisi fa fe awe malua. Tu tu mo re sa mos for lima e va tolu amo tātou ia le tulai ono. Good morning. In this update, a trade agreement with India has crossed the finish line after 9 months of intense negotiations. The deal reduces or removes tariffs on 95% of exports to India and gives preferential access for apples and Manuka honey. Little has changed for the dairy sector, with duty-free access extending only to certain protein products and those for re-export. Trade Minister Todd McClay says the world exports minimal dairy to India as it is. The most important thing, though, I think, is if India does extend better treatment to another similar country, then we have the ability to negotiate that. Authorities are bemused by a rare case of dumpster diving for cheese, then sold on the black market in South Waikato. NZ Food Safety's issued warnings after over-the-moon brand cheese products were taken from Putaruru landfill and resold in the town at well below retail price. Vincent Arbuckle from the Ministry for Primary Industries says he's never encountered such a thing. Normally, that's not a place that people go to get food and then try and resell it. So very unusual circumstances, very distressing for the company. The public's being encouraged to continue keeping their eyes peeled for yellow-legged hornets this summer. 38 queen hornets, 25 with nests, have now been found on Auckland's North Shore. The government last week committed $12 million to stamping them out. Hundreds of families facing hardship will receive gifts this Christmas thanks to the Christchurch Methodist Mission. Its supportive family initiative is back for a 17th year, matching families with donors who give personalised Christmas hampers, including a full meal. The program will reach 680 people this year. Executive Director Jill Hawkey says donors go above and beyond to make the season better for people. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, any momentum developed by the Breakers in basketball's NBL has ground to a halt. They've suffered a 99-85 defeat in Brisbane to the Bullets, who came into the contest on a 7-game losing streak after head coach Stu Lash stepped down last week. The Breakers are now on a 3-game losing stretch, their last 2 coming against the league's bottom 2 teams. New Zealand's beaten the West Indies 2-0 in their 3-test cricket series on a pitch which broke up on the final day in Mount Maunganui. The last time the Black Caps won the toss, batted and achieved victory at home was against England in Hamilton in 2008. And 3 more teams have confirmed their place on the starting line for the 2027 America's Cup Regatta in Naples. Luna Rossa, Ilingi and French outfit K Challenge have all joined Defenders Team New Zealand and British challenger of record Athena Racing. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilaungangana fitua so le vai aso. Mo nei tai ao no fa talo fa fe lai fo ma fa tu lima le tele ma fa lo alo Samoa la tunu pele pa ia ma lo fa fonga ka ma lo le sui fu ma wi up. Ma lo fo le tunu fo lau. Swafa ma ma lo le tatu fa alo you see riso le tatu mo we le olo te fa fe lai mo fa talo fa twai. E lo fa fonga nga ma mo nei tai fo Samoa. Tato a be yele bi inga ma fa tailo tatu tu le langi pese pe or pese angeru e le fana mai o le pepe o Christmas fa pe na tatu la gaina lo na ma lo nei tai au tatu ri nei aso o le aso fa yele tu tatu te fia ma tatu ori ai fam dianga o tatu tu o le tatu ai manu ma sa ai ma mali nei fo tai fo vi yele lo fo le to mo le melo tu si fo ma tu ma no si le tatu fi fa ye manu e ma la nei tai au fo la yele bi inga ya te ya lo fa ma tatu ma tai le langi tau tai tara follow wa nei aso matatu follow le la lo na lo fa tatu e nei fo ya so lua wa lua se fulu ma le tolu ya so ma si no te se mo tara follow wa lua fe lua se fulu ma le limau se mai lo fa fonga le por kala me ma lo tai au o really someone's funny ma e wa tolu a mo ne fa nga mana ta so ba lua se so mai e se ni o tara Facebook ma le YouTube o le Samoa se ran tasi pa te ma to o le later vai meni tau toina lo to pa mo lo to malu se pa le to laiba e le ta nei ma lo se fo real nei ta fo nga mana Malo fo ele langi mamala sunga la o tavai ia le tu ele nei so fo Samoa tunu pele malo lava le fo la man vi ele nei fo taia ko ki ari o mai le Christmas ya
Toi lua nei po. Limo tale tu lai ono si mai la mai bom la fonga ole lui tau. Mana aso. Lui tau mō le aso. Ua maua e leo ma moe Yesu i le pō o le Kerisimas. The shepherds found Jesus in the night of the first Christmas. Luka lona mata upu e sefulu ma le lua, a o lona foi upu e sefulu ma le ono. Ua lātou whaata alise atu. Ona maua lea o Maria, ma Iosefa, ma le tama mea o oto i le fale manu. Ua maua e leo ma moe Yesu i le pō o le Kerisimas. The shepherds found Jesus at the night of Christmas. Fai mai le tala mā nei a Luka. O leo ma moe o Petele ema. Na mua whaailoa i ai ele atua. Le fale ua whanau mai ai Yesu. Ua o leo ma moe. E sa ili tusa ma le whaalinga atua. Ua lato maua le fale o manu. Ua lato maua Maria ma Iosefa. Ua lato maua fo Yesu, o loo aui i le ie. Ua whaapa uwifo i lato, i o lato tudivai. Ua whaamanu, ua tapu i le atua. O tangata mua nei o le Kerisimas. Na lato a maua Yesu, i le fale o mau. Ua vivi ma whaafetaia le atua. Ua lato maua le fi le mū loloto. O le manuia lavalea o le atua. Sa moai. Ia maua e lau fai ngā malo. Yesu i le nei Kerisimas. Ia maua e lau e kālesia. Yesu i le nei Kerisimas. Ia maua e lou ainga. Ia tātou maua ina. Yesu i le nei Kerisimas. To a tele tupu o le lalolang. Lātou tele i maua ina Yesu. To a tele tangata taua o le lalolang. Lātou tele i maua ina Yesu. O he rota. Na maliu, na tele i maua i nā Yesu. Sa moai. Ua lewa o na fia nofo Yesu i to tonu o lou loto. Ai ape a e tadia ina ia Yesu e ala i lou whaatuatua. E te maua, pe a e aluifo i lalo. E pei ona o ifo leo ma moe, i o la tau tudi vai. O le whaailonga o le loto māua lalo, o le whaailonga o le whaatau vaa, o le whaailonga o le lea mana iaina. Ua pāti patia, matalia
Yesu le whaaola le pepe o le kirisimasi. I to tonu o la tau loto. Sa ili nei Yesu ile nei kirisimasi. Ia e maua. I to tonu o lou lava loto. Tātou te talo. Lea tu wae. Aoa o maia i mātou uma. Whapei ona o ifo o leo mā moe i petele ema. Ma o ifo i o lātou turi vai. Ua vivii ma tāpuai ina ua o lātou maua i Yesu. Ia whaapea foi i mātou. Ona o mātou o ifo i le loto māua lalo. Tātou malau o fio ia mātou fe au mga ruenga o le nei aso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaaola. Ua mātou tatalo atu ai nei. Amen. Leleu maluma yo pese pesenga mai ele savili atata mai maua le kitara tino amaniti sauma leu malu peni angelu elongo yo utino umfana mai lo tatu faaola o Yesu keriso. Oise a o se hisi, oise a o se hisi, se isa o whai mai. Oilenga o ita, oilenga o ita, oilenga o ita, leo fia auai. Oise a o se hisi, oise a o se hisi, oise a o se hisi, se isa o whai mai. Oilenga o ita, oilenga o ita, oilenga o ita, leo fia auai. Ai ui ure to sanga manganu inga fai. O te wha au lele o le to langa manai ai leva ai. E mo mai la o kirisi masi o lanu ese ese. O mea lo fa ua fe pasi ai ua whana mai le pepe. Pepe se osana, pepe se osana, pepe se aleluia. Ufana mai le tama, ufana mai le tama, lo tato pulu vanga vigia ele mesia. Pepe se osana, pepe se osana, pepe se osana, pepe se aleluia. Lo tato pulu vanga, ufana mai le tama, lo tato pulu vanga vigia ele mesia. Le fatawa au le fale o manu na whanau ai le tupu. Le fina ngalo olo na tama i e whaatau nu. Alo na lo whawana au ina mai ai lo na lo pele. Ia oli lele lo langi uma ta toto fai pepe se leo te tele. Pepe se osana, pepe se osana, pepe se aleluia. Ufana mai le tama, ufana mai le tama, lo tato pulu vanga vigia ele mesia. Pepe se osana, pepe se osana, pepe se osana, pepe se aleluia. Ufana le mesia, ufana mai le tama, lo tato pulu vanga vigia ele mesia. Oise au se Oise a o se hisi, oise a o se hisi, se isa o whai mai. O eta fia vivi, oilenga o ita, leo fia auai. Oise a o se hisi, oise a o se hisi, oise a o se hisi, se isa o whai mai. Oilenga o ita, leo fia auai. Pane ataloa o sana
Presbyterian Christmas in was for limo jale to lie on all the to more really some was for limo to amo but proclaim man on tie out to yai to was a lot of turn tar from natural Christmas and if I sang a binote on am quite far off for all tar music at the tie for 5 or the night tie for Malaysia for the no or allow to pay to Jampang Wing or Malo Lonis. Yeah, I was a peca Malo let you know. Tara proclaim a red to Lola, Pastor Afari Copa. Tato Malon Town for Langaga now, Italian fit to really town. Today in history, Baba Ipo Animena to Pulas was for Tolo Tesema in the Taylor to Sang Babai. So I'm a Taru folding at Protania Petal fit to the town. 8 Taru Calabana, but I Taru tie out. Take more phone Taru Babai. Bob, I don't want to tie out phone. Atalo fam tavale le nei tae ia ala usuai fo ilunga wala telo mai tawatu oka wa manga yelenga ngao mai ilunga tato awala kilia lei flow tato traffic so se manga ala mai tawatu le fo sfala vla tavale nei tae mi le tae ia tavale tau tu ana lava pe ia tau si pe le saunga le mu ile nei fo ia sama nei tae am tango fainga malanga ilunga le awala ina o se fulo no minuti te ale to lai ono Ta lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Mai ngā matala nei talo taura nei fo i tae fo tama ki makaura au kilani no whanga leo whasalanga Radio Samoa. Luas fulo lo il mawhana whana le ere nei vanga o le tae au winga whama wino tau. Mola nei fo i aso lua o la whasolo ina awa oa e pautimu. E nisi o vaenga o kilani ama sela bar fasolatu i le awauli o se vile fasolo na malosi le titi mai matu si sifo. E nisi o taimio la awauli ma le fiafia na nei lua se furu ma le lima o maununga nai o ele le vela le whamawina mo o kilani. E le nei aso lua se furu lona mawalalo o tae au pe au dia Christmas Eve tae au yes ala fasolo na awawalang le lei. Pa utimu nisi o vaenga o kilani. Lua se furu toru maununga o le mafan whana le e whamawina mo o kilani le aso a tae au. Christmas Day. Aso tofi luas for limo te sema. Ala fasalon awawalang de lei for the tau pa utimuni so taimi. Aso for raile awawa langi de lei. Aso lang de lei lesto nai pa utimula samara so fuor na vai aso lo manai. O fa mamonga o manau tu na mai la mai tau de for taimi ole taiao. Tatu wanga tu mo le fa na twino Christmasi. E na yaso Lord Toy. Ya. Whanga solo fo le tara pakala me mano le tae ala whain tara papai tūlanga i le tau te leisi vaenga nu sila whapena fo le tau i Samoa ia ma leisi vaenga o le kelo pes mo fitu ma le awha bihu tena wa te ai nei ia le tula e ono se mai le eva band pes me sekona Christmasi tala tara whawhiwhianga ne fo i tae au fau da tino ngai tūta mga ruenga o le tae au wha marolosi marolo pere si vaenga au suka ko wa ma ria whaiva nea so pesele mo ai Pula mai le Tama ufana mai Eta piaba ai Le tupu le ua nyuma Yesu ele pepe ufana mai Yola tanga le ua mai Paama no aloloto Ena le ti apolo Le pepe ufana mai ta sauloto Me valo anga apero feta Ya Maria mai Josefa Inazula imau iketele ema Awawa filifilia Panawa ile mesia Letupu le tamana malonia Yesu ele pepe wafana mai Ola tanga lea ua amai Paama no aloloto Si ena le ti apolo
pepe ua whanau mai e tāsau loto. Wangule malanga i le ala, tau nuu i le nofo ana, talofa e ua te ina i la ua e tangata. E ai se avanoa, la ngona le whaanoanoa, meita i le whale o manu ua avanoa. Yesu e le pepe ua whanau mai, e o la tanga lea ua amai. Whaamanoa lo loto, te ena le ti apolo, le pepe ua whanau mai e tāsau loto. Seia male fia, Hosanna na aleluia, Sauli e saume alofa e ave moia, Lola na tetalia, ya ofa matu moia, Vai Samoa e safoia le amanuia. Yesu e pepe ua whanau mai, e o la tanga lea ua amai. Whaamanoa lo loto, ti ena le ti apolo, e pepe ua whanau mai e tāsau loto. Yesu e pepe ua whanau mai, e o la tanga lea ua amai. Whaamanoa lo loto, ti ena le ti apolo, e pepe ua whanau mai e tāsau loto. Le pepe ua whanau mai e tāsau loto. Le pepe ua whanau mai e tāsau loto. Le pepe ua whanau mai e tāsau loto. Pesa kora Krismasi ana nei foi tai a fo ina wo was fotoru le wata nei tula e ono ya ta tu ye nei foi aso lua a to ya nei ia matai au e on ta to fa mana to lo le Krismasi ana nei foi to sanga sa ka fe feri sa fai kau masingam fai kau ya so de wa fai ta waso di te le tala Krismasi pa to foi fa longo multa e lu tau mone aso ia e manai vai aso mapai fa so ia tala anga de Krismasi o lo tu si tono tu spa ia ai mo tato ia e fa so foi tato ma fo ai le Krismasi ba e se ngala tu sanga mane tu sanga tato ia wa te le tangata fia le vai taimi o mau ko pe fa ka wai me alofa e le fa pena ka ko kai mi sa mo ai la so kau su si lo batua mas ko inga singa sisi pengi fa ka use palungi ya mo ko sa ka fa kala ka ke fero mo kai ka ke alo fa konking ya pa ma ma le tais mai si me o ma ai wa pe ka ke video ngera nga ka ya sa ole e tenga sei fuanga ta vai ole e tenga nga sia ka ko wa ya ai ele faiona suia ile ori man fio tato uma ile fana mai ole pepe Christmas ole nga mo ngona na ia mo uma tato ole saulo tonga wa mai le tu mo tato man fa tanga wa mai le pepe Christmas wa uma wa mai ona fa fa tanga mo tato tawa ina tato pati ia batato fia and celebrate ia le
whaolotanga o mai le tua malana mea alofa sili mo tātou. Ia, mo fo singa mea alofa, ma singa ka mea alofa, on po ngi siringa. Lelei. Sa o whamatala nei, an whamaunga la mai tau mo tātou ai, au kilani, ai se mo mua whatalo whalta po kala mea ngan mana I tāpana. I lunga o tātou Facebook, mari YouTube, roli sa mora nei whatai an fo, malo la prase fo manuia, whapatai whatalo wha mai, whamara si o mai le tātou po kala mea nei whatai an fo. E ai vai ngā lau titilo atu, whamaila mai tau, e ono malo no si savili. Mati munga tātou ngatu mo Christmas le foi failo le tino le tai au e pe onisio lapta inga o lea na amata nei I le vavea o le so ia ona whaawawa tuai lava lea fo I a tai au mai le South Island e o lava I le North Island o lo hoteli ni vaenga o iai e peila o lo mai tau e ono ni warnings fo I o lea ua au mai fo I lo fisa va ai tau ai mo ila tau lava o lea o lapta I ti munga ma mafa o lo o iai I le va lea I le va o Karamea and Greymouth ia e whapena fo ila I Tararua Range lea na amata nei le lua I le vaveao napta inga mo latou Coastal Hills and Ranges of Ballard District mai tawa tu fo ia whapena fo I Grey District west of Taubo ia o lo o matua malosi ala lapta inga le vaenga le na moti munga mamafa Hills and Ranges of Waikato and Waitomo lo mai tau watu le sila na vaenga Rakeland southwards ia amata nei la ile awa uli ia o na luatu ai lava fo ila ia lea male aso atai au lapta inga na moti munga mamafa leo iai ile nei taimi o le tai au ai la tau lo lapta ia lai matangi fo ia matangi malo losi o lea iai o Wellington ia o Wairarapa Hawke's Bay o lea na amata nei leono le tai au ia o Southern Districts whapena fo I Eastern Districts Canterbury and High Country mai tau watu e o lava fo I le vaenga le Christchurch and Kaikourua o lo mai tau watu ona o lo iai le e faisi mawhangawhanga fo I lele o la latou fo I tau o lo iai ai o lea e anga I lava fo I ina anga I le tūlanga le na o ti munga mamafa ia mawhapena I fo I la male savili pe o tūlanga ia lausunga le awao ma vaenga I o le atunu o leo o lapta ia mai ia e o lava lai le tai au le kirisimasi o lo mai tau atu ia a kongwe e faisi whaatimtim Yeah, so na vangana lele watu wa te lolo fa fo mal te lo tano pa angal South Island ia manisi fo tanto le motu matu ia tu langa na iai ia ai fa mo le lo fo le tua mai se tau le mo tanto te fai ka ko pa ki ki simasi pa ki me ai do pa ki ama pa ki fo ngale ka wa imisai ia le na tau sia ia mo mai ai ngo sa mo se Christmas fifia pe dai se me alofa pe mo me alofa fia mani oli ele pepe o fana mai o fa o tanga mo tato uma o te lo le Christmas fia mo le malo New Zealand ina ua mafai ele fainga malo ona seal le deal ia o fata wa inga po free trade malo intia la tama va tu pe o te lo iva masina fai negotiations in New Zealand ma intia finally last one na feeling fai lo mai o le ua saini ne foi fenga ya evento o le foi ele o agree ya ele te tai o le New Zealand First Lato yo wa fuala iai ona ole deal lea o lea na tu I tau sanga o mawai fofo tau sanga mai te pea ma le tasi tesi ma le whapiliona ia le tupe fo ilea sa whaalu ona manatua la o le tiutip o le tau o le tiutip o loa pa o le dio lava ia o le sa whapitoa mo le export po o loa awina ati whafo ia New Zealand le lai mai tau atu fuala ia le taimile nei Iva su 5% o lona winga ua makoi ki ale I se mea o le lei lane na ua mawhai o na whaai tia ia pe ua makua koe lava ale ai se tiuti te tongi fo ilea mo le o loa awina atu I whafo ani usila lava ia I tono o intia o le fo ila o le vainga fo le duty free fa apela o le amata o le aso lavala na I oi na ai matali ai malo ia le dio le nei ia 50% amata ila ona to ese mai I le joute masani se ia o la vainga o kwa suko pasengo longa winga ke le la pengi fikia ia ta ia ke fo ile awa afa pe ele mo New Zealand ia o la fo ila silinga le mo intia la to ia ile tulanga o le fifata wa inga but pautanga ta ia ke mafo
ye o ila ko la ia o lo nga lulu ile o lo ale la wina tu fa fu pe afa pe o le o le ise duty free lo minga o pa u fo ila le tupe mo a lo sunga la o tavai lo ula na mana tu a tono sulanga na lo fa ali ai le fina ngalo fo ila finga ba semana pe ye fa ale manga ye ke fo mo ngi lava o le o fia o free ia ai e tu langa fo ye mo nisi o lo nga lulu ia lava o nga effects ma ile impact o deals fa pe lungo tanga finga le so all vavaia tu sai malipoti na mawal tapo kala me ele o fai business uma New Zealand benefiti le deal le way even the farmers ele more farmers because o le tele o products po o loa New Zealand e mau mai fato anga ele o yai tono le deal le ma intia only some on is your me foxy tono New Zealand o la fai on fato wa i ma intia so I think on mena le na ma finanga loia va pasa mane Winston Peters ia awone I fa veina on fai e feu tana inga ma fai se deal se I ato uma yai atoanga o mea le mana mia o loa New Zealand ave India ia mama wai ku peskere ia al tulanga yai lesino tuno wai anga mana o ia tati lon fenga malo because of a pe toru party le tono coalition le fai nei o le agree le si vaenga I disagree le si vaenga ele o se vaenga le lei mo le malo awalanga te tau on agree umai party toru is a mea lai fai e tata mai I o no ngala e fatu le si vaenga ia ala support le si vaenga on fenga malo lo nei le which la titilo le se vaenga le fo le langa ka wang agree umai party toru e pone il fenga malo le mengi o ngoi o mengi o le alu e ngoi mai o loa e le se me le mai tono fale o lo e ki lo la le ata to le na ngoi le Kmart so le cafe feri mea le la kua fu el colori fa apea ia fa ka o lo Kmart o la se kupela le wallet ai fa foi de se couper le a ver fale e o fidi al camor ma wa de o kasel fale tu a fola le tau o loia nga ave kololi pe o va kwa mal fasa la tala e tau foi le fa o lo ia a fo le kololi la po ele ska mai fa ka nga ni ko ka nga al fa nga fa ka Alese manero. Alese coupe. Ia sola le tavale. Pa la me fafta ye foi le ia o me pu aka lunga la wala kele, ia ma fa mtsalanga ai la tau ia na la tau vilina leo. Le na ma fa ia on kulkulo ma wa foi. A le tulanga fa no foi le o nga e fa ia si le mana ia. Ia o le la aso kongo al Christmas. Ia polo Christmas Eve ia la sola na po tai a fola ye lo ngo ka le la kula ia le mafine wa o le mafine ia mal kamaloa ia o le na fa ia le ngal wenga fa le tonu ia ai o lo ia le numero o le tasi o lima o ngumela la nga le fa manu sia la vai le nga vili lava li poki pe afa pe o se tulanga fo le e srafia o se solinga tu la fonu a la o pe o pasi ku o pe ia o mela nga vile ka ko awal popole fu wa le fa pe ka ua ia le ia tatou o le tulanga le na aua ina ia mafain ka fia ngai ko nga sirkula fo le o ka ko e fa ka vai ale ai se coupe fai se fa ka nga malolo pe se fai malolo pe se fai e fide bua kula nga akal palungi ngale ko mo fie la tatou papa I sisi au fa mai awale fa tawina ona le mo tatou pe mai ni so fa fa ngal tai ma no se fo ki ora ko bore ala usuita ile pai ba o ma fa olo popole ne iche iwale taula wale upu wale aule ila Sinai pubai malu se inuane ai chama ole nu
matang ele anga sunga watu ai mai ole va afi awe ae se I fai mai sau aiuli mai casa tua ini mala tua imanu sau fungala upele sau masinai pubai malu se inu ane ai sama olenu Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fa for fonga ma mai mo mai bear ile Radio Samoa. Yeehaw! It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. O e silafia e iwa te simaletolu wha miliona tāla le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite I le lua olua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le tālofa voucher, le M tāla, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua vai yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Se fulu ma le iwa whakasoko I kirikiro pesa lusu tasi ia le ngā alsa ora ngā o mele momo waki fo I e o lufu whai kula ia wa ongo koru iwa longo wingala ua to lusu tasi I le fitu o le la saola mangai ma ia waki aso la e alua ke ale fiku sfuli ma binguke to e se lusu fulu il valu ko fa penga ia kamoie o mai al fore lu fu fai kula la qua passi fu due alu fu koru fu fa su lima ale ta toi fie tau sami ia le sisi pole cheese e ia brand o le wala pata ia awone fata wina ona e le mo tatu ke o ma ia procesi o la o malkisi masi ia o kako brand lai pe nza o le sunga la wa o le Camemberts o le OMG lo oh my gosh Black Truffle Brie o le Galactic Gold o le Halloumi cheese spread po le Black Truffle and garlic chili flavors. I like these cheese. Smoked chili Camembert, Gold Camembert ia ma le Double Delight o vaenga na e foi mo lato si nampo lato fai numera foi tasi valu tasi lua lima o le singu mela le nga o le isi cheese o le isi sisi lua lima sfutasi lua lima ya o le isi foi sisi o lo ia foi numera ia tu le ilona pepa foi le lua ono sfutasi lua lima o le numera la vala au ia tato o le food safety le o valu se lau o valu tolu numera na ia ke auta vai ke ofo o ke makwa ofo kanga ko pikia ilunga le cheese ma ave o le over the moon o le vaenga nga o le lato te whaia le cheese le peitai o le alanga ki iai I Putaruru landfill o nga o le kulanga foi le to saunga le mu mai le saunga le mu mo le fonta mafa o ke makwa yo mea kongula le tavai o tatu tala noa langa ye kama I hampers fo yes o kale au le o le whainga kai mingi o kisimasi ai kele foi la sisi ese tonu tatou tanga I le lei sila le lei foi ia ai mai se ia mauti noa whaina e whaongaina ia nga manga ia le avaku foi le wha mea lofa ia ole ave pe a wha pe ke le mwhainga e whaonga
nga ko inga me fa pe a tono surang fa pe le ua yel kulanga le ia mana ia le fa mana tuna mo tātou langa o me aio noa whaina fo i tātou ia pe a le me aio lo tau ma whaina na tunu mo tātou ai o te lo batch numbers ian whalawa tu nei ngon mana lau te lo pe au te lo expiry dates ia lau tawa vai atu fo le ai whatata inga lau lea so o batch numbers ia o lea so sifunu valu masina sifunu tasi lua filo su lima ia ma lea so lo sifunu lima o le masina tasi lusu lima male aso lusu ono tasi lusu lima o asona wa expire mai ia sisina ia ma brand be tu na tu ne foi tai ia ka ma wai tato fa por mone ai monia wa hampers foi mai already la wo to tonu ia ba ngale fan ka ke la ka ko ngai lo a tawa no isa wala foi le ba ai le ai ina ne te wa fai nei tato I a wo ma ki si masimo tato ia ne ba ngana fa mana tu mo tato se a fa ya la ku ka manga ia fa le foi le celebrate ki si masi oka e manga ia nga sili le na nga ta tolo sa ni malanga sa mo mal Christmas kaya mo foi oko ia nga ai ama mafakire la ako mga BCC ya mo ia mawa la wa text mic Lele Maria Fanga malanga le tuno amai afa vi fanga Christmas in the island of Regent Park le seta to le poti malanga la balance ale malta to proclame Arbeto oleola Malol ta fa langa to pena mai so pasta la fa le copa malola per si fu It's time again for you and me to dance around the Christmas tree. Grab your partner and move around to the beat of the island sound. Sing it SOP, yeah, that's me. Make it clear, make it free. It's Christmas time for you and me and all the family. I say Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 Bells are ringing around the town. Let's have another round. Santa Claus is coming your way, ruder than that was sleigh. Let me hear that sound of drums. Merry Christmas all around. The island is the place to be for you and the family. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 Welcome to the festive season in the island. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
Abta vale o lo iai le fala vela veto ta vale I papa toe toe a o le I o atu tatou exit le anga I atu I mo tatou road o lo iai le fala vela veto ta vale le o lo mai tawatu iai fo ile nei taimi o le tai au nisi o vaenga o tatou au wala o le mai tawatu al taimi le nei o lo o ma lava le traffic a mo tatou uma lava na o le paule na o le fala vela veto ta vale le o mwhai na ma watu ile nei taimi o le tai au lunga o tatou motorways ki lia le lei so se vaenga lava o tatou au wala ia o le tulanga na o lo iai o na lava o lo solonga lei se evanga na fa lava tau ta avale na o li puti atu mo oi ap ta avale manu ia pea lau fainga malanga nei taimi o tai au just full 5 minute ona ta leo le tu live fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tatou atunuu ia ele nei foi vai aso tatou walo Krismasi nei tausanga ia onai foi tau foi nei ia fesoasoani a te tatou I le tāua o le Krismasi o le aso mua le nei tolu aso o le Krismasi o le vaenga mua la o le upu te fia whaamalosi mo o ema whaamanatu mo o e maua I le mātai o mua whai upe luas fultolu e whaapea whaauta tō le tau pou whanau mai le tamatane la tau te whaingoa fo ia te ia o Emmanuel o lona winga pe a whamatalaina ua ia te tātou le tua. O le upula mo o e mua o le Krismasi. O le Krismasi lona winga o le tua ua whaatasi mai. Ua iloa o le tua e fia mafuta o ia o lona natura siri leo na matango fie o le tua e manao e mafuta ma le tangata. Whateita inga o le mafua angana ia whaia I le ua tangata o atamu ma eva. O le mafutanga lava ua te wa ai whai mai e ei teime le aso e fio I fua I le tua ua mafuta ma atamu ma eva. Peita ai na motusia le mafutanga ina uanga sala le tangata ona o le tua e le mawhai ona mafuta le tua ma le anga sala o le tua e pa ia o ia e mamalu e le aise mea pongi sa ia te ia e le mawhai ona mafuta ma le anga sala whapei ona le mawhai ona mafuta o le pouliuli ma le malamalama whapei na fo ona le mawhai ona mafuta le tua ma le anga sala le tangata anga sala ai wila ina u anga sala le tangata u avea fo ile anga sala ma papuni pe ava ile tu spaia ai e ke mai tau la vel tu spaia na ma faila vele tua ma tau ma faile tua ini awala e ma futa ai ma le tangata ai vai fo ile te min sa ile tua ma fio ifo ma futa ma Israel ai alu ifo ma no fo ile fale na ta o le fale fita fa le winga fale fita fa o le no fuanga e nofo ai mau ai le tua I le loto yo tangata peta sa ia inga ele ma fai le tangata ona lata na ona sau le tu fia mafuta ai wa ia le va o le ma fai ngam kwai mafuka fasanga I mal tangata wa ia le potu fa pito e ta o le potu sini na pa ia le fale fata fa na le osi tau langa sili e ma fai ona alu ia I tau sanga ta ita se tasi le tau sanga e fa lata ia mo tau langa le no ala I toto e sa ia le ia e saonga lata tangata mauru fale le mesili na pa ia na o le osi tau langa sili e to tasi ia ele ima faila ele tangata I le vai tau ona matua I uru fale atu I se mafutanga e peo na iai I le uruai mafutanga mafuanga lana na fio mai ai ia le alo o Yesu na fio mai le aso le ua whaingoa nei tangata o le aso ke visi pasi o le aso na whanau mai ai le Mesia ai na whanau mai o ia o le mem tautia ua avea matala le lei fe mai o le tala oli ai no uma ona o le tala le lei ua fio mai le atua ua mau whaatasi matangata wa kiwa ai le ingoa o Yesu fai mai e te whaingoa ia te ia o lona ingoa o Emmanuel
o lona winga pe a whamatalaina whai mai ua o le atua ua ia te i tātou nga o le atua ua sau o ia ua mau whaatasi ma le tangata ma aila le tā ua te lea o Yesu o le aso Krismasi e whaamanatu mai ia te i tātou le langona fia mafuta o le atua i tangata so ia vea foi le nei Krismasi mo oe a whai o Krismasi le nei o e mawhauwhau ai nga o pāki ia me whai ai na o ta faunga na o mafutanga fale a inga pe ke sau mai New Zealand sa mo pe te latu sa mo New Zealand ma Australia po se nu e pe o le tumutumunga le Krismasi e te o kilo e le tumutumunga na le Krismasi o le Krismasi lo na vaenga mo o lo na winga o le tua ua mafuta mai o le sini la mo o le nei aso a uma le nei Krismasi fa maka ke maua le winga moni le Krismasi fa mata ma fai ona maua se lua mafutanga ma le tua e ala i lo fa peifo e fio mai lo na alo o Yesu na fio mai le lalolangi ina ia maua se mafutanga ma oe malave ina oe le tangata sala o le upu mo oe le amatanga le nei vai aso anga iatu le Krismasi o le tua ua fio mai e fia mafuta ma oe le tua whawhitai ma ua lunga lava oe sili oe ai wa tu ua lo mamalu le langi a ua fio mai e te fia mafuta ia te imatou le nei Krismasi e whai mawanoa mātou te mafuta ma amata se mafutanga ma oe le li whaola whawhitai Yesu Amen. Oli
Oli le li mai lava pesale hallelujah worship team ole ngangal Christmas oli oli tanto ma te famino tolo talo le tulla fitu ola so lo se fulmal tolu o tesema aga ba ko le aso tu sa bye bye. So le tau sanga te sipa tolu valu. Na mu oile la e o le tamaita i o le ata po le tamaita i lea sa wha autu i le ata lea o le Wizard of Oz. A o tau mawhai e pu ea i le vaenga foi o le ata i le na foi taimi. A ta sanga la te si iwa wha o le taimi le nana a mata ina ai le tau malulu sa wha ingoa ina o le harsh winter i to tonu o le atunu o le nei o Netherlands na fua mai ai leonge i Netherlands i le na foi taimi o le tau sanga. Ta si iwa fitu o i le aso na ausia i le ola mawalunga lea a le New York City World Trade Center le mawalunga e whaselau suma tasi mita i le nei aso ma mea na wha mawina ai i tau sanga ua mawai. Radio Samoa tasi mai batolu amo Radio Samoa It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. O se tala fia nei mo I la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhai ne ona whaata watu le tātou ofisa, a le TR Marketing ila mauto Samoa I mangele, e nao le lusful tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia I lanto weanga I mai le ofisa, e totongi mapiki a lanto vai, Morisi whaamtalanga whaafsota iane, I le olua tasi o lua o 5 valu tasi fitu, Monisi whaamtalanga, e le tātou vaiesi, vaisa salapa, ma le vai tamalingi. Le Seabreeze Resort Samoa, o se fulu lua tausanga soo o filfilia me whale talima lo taimua, o se whapitoa winga eselene, mo le alfa alongolonga le Radio Samoa, e luas fulu pasene pa upe a whaiete no fomo asre 5 ma o vatu, luas fulu pasene. Susu mai te mole mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa, I le afio anga o aufanga, e iaia inga whapitoa. Whafsot tai mai le fitu wha, valuono whatolu. Fitu wha, valuono whatolu. Pētanga iane I le upena te whailangi, SeabreezeResortSamoa.com. O e sauni malanga I Samoa, mana tua lola mona rentals o loo whanga solola na whapitoa e luas fulpasene, pe a wha so pe siliatu e te whaonga I nai. So se ta vale mai le aso luas e fulu Januari, I le aso luas fulu valu o Februari o le tausanga fau. E mawhaiona piki le ta vale mai le maleva le fale olo, po o whangalii, wha pealo tātou ofisa au tu I ala fua, pe momoli e tofo I le fale tali malo o lo e wha mautu ai ngā whapitoa, o lo iaia tātou insurance cover e te fili bai Ina nei tupu se whalavelave ai o loo iai le wha mama a venga. Manatua o loo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafo sa fo I le Moana Rentals e whaonga ai le Pacific Easy pe whaonga fo I lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le oval se lau o tasi ono po le numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matala sanga e transfer o I le Moana pe asiasiane I le Facebook o le Moana Rentals po le tātou upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina o iau malanga asiasi I Samoa. Tala whalawa o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. In this update, Australia's proposed a raft of laws combating hate speech after Bondi Beach's terror attack. The government's proposing to factor hate motivation into sentencing and raising penalties. Attorney General Michelle Rowland says they're also considering toughening laws for those encouraging children to join terror groups.
This unprecedented radicalisation of our youth must stop. We will not allow extremists to groom and brainwash our children into hate or terrorism. A trade agreement with India has crossed the finish line after 9 months of intense negotiations. The deal reduces or removes tariffs on 95% of exports to India and gives preferential access for apples and Manuka honey. The public's being encouraged to continue keeping eyes peeled for yellow-legged hornets this summer. 38 queen hornets, 25 with nests, have now been found on Auckland's North Shore. Biosecurity New Zealand spokesman Mike Ingalls says almost 800 traps have been placed. In terms of people checking their own properties, where to check under wooden streets, it's larger than a wasp. It's about 3 centimetres long. A warning after someone went dumpster diving for cheese in Putararu's dump and sold it on the black market bargain basement price. New Zealand Food Safety says over-the-moon brand cheese products appear to have been taken from the sale and sold off in town. The Ministry for Primary Industries and police are looking into it. Vandalism has given Waikato District Council a $120,000 headache this year. That's the financial cost of repairing open spaces, facilities and graffiti between January and November. Waikato Council spokesman Glenn Morgan says it's costing the ratepayer a lot of money. That doesn't include some of the costs like our staff time, contractor time and the like. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Alinghi are back in the mix for the next America's Cup. The Swiss syndicate's been confirmed for the 2027 regatta in Naples alongside Luna Rossa and French Team K Challenge. The three outfits join defender Team New Zealand and British challenger of record Athena Racing. Confirmation of Alinghi's participation comes after they announced in April that they were winding down operations and wouldn't take part. Jacob Duffy has proven his value to the New Zealand Test cricket team, earning Player of the Series in the 2-0 victory over the West Indies. The Southland pace bowler had one cap prior to the 3 matches before securing 23 wickets at an average of 15.43 across the campaign. And the Breakers have suffered a 99-85 loss to Brisbane in basketball's NBL. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Avtavale o loo iei tatou whaalawalawe tau taavale I le vaenga lea I Manukau pasi o le countdown le I le vaenga lea on Great South Road. Ia o ina o loo iei leisi taavale o leisi taavale la vea fo ilo mai tau watu I Clover Park lava I le vaenga lava lea tasi pasi o fo ilo le tatou motorway le na o loo anga iatu anga I le taulanga ia o le fo elo mai tau watu o lo iai leisi whaalave lave tau taavale o nisi o vaenga o lunga wa tatou al tetelo lo mai tau watu o le nalava ua whato awhi o lolo mai ia le traffic I le taimile nei o le tae au ele o iai ni vaenga fo iwa a mata o na poloka ia pe popole fo tatou av taavale o lona winga lava le taimi ia e whaatau tai ai lau whainga malanga nei taimi o le tae au aina o na pauna o nei vaenga I lava lata mai le tatou leiti o whaasalau ia o loo mai tau atu le na o loo iai nei whaalavlave tau taavale le na mo oe av taavale walo I sila fia nei taimi o le tae au ua 5 minute te ai le tulai fitu. Na alofa Samoa wa ule nei o kaasputi alu a wale suia le ngila wa ule kio a eva mai ina se furu lima iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a Malola ba se fomaria le tino le nei foi vanga o le tai o fo o le vainga lata mai le nei e le tala o le tau le atatu o mata mai Samoa e le nei taimi o le tai o vavai atu o le mana ia le langi le mau tau Samoa o te ale tu la fitu taimi fata statu New Zealand Samoa so o te ala le fitu I Samoa winga le tau le tino le so la fasolo na awa e le taimi pa o timu ni so vainga o Samoa I le so e ma faina o le tolu se furuanga le tolu suma tasi degrees Celsius mo ngor pe vela le Samoa e le nei so lua lua suma lima I lona mawalalo o taru tala mai Samoa pe tala balu e le tai o nei a le no fo isi fa tala fa tole tala pa kalame panga umalava al tara pokala me lo fa fonga mai Samoa ile nei vanga o le tai fo malo lava so fo manuia fa pena fo America Samoa le sunga ia tasesa le tonga lo fa fonga mai o le 777 taxi stand la fa mai auto tonu watu ia vili aksu se taxi mo ko manga I kele nga okay test
Keling kako pa se mga ya ku New Zealand ma Australia ma Amerika. Kering yaso. Ole latu telefoni ile ku mai dungor kako Facebook ole 24/777. Wa ba fa ngofior ko melal ba ngale. So dua fa fitu ba ka ngu sa mo mga mistakes ya awol ka fefe. Just fa ka le fa so ka man fa ka fo ba ngu ko fe van le fo yaso. Foi mal talo tau i New Zealand nei. Ele telo vaenga le motu i saute e yei vaenga lo te titi lotolo yei lapta inga mo ti munga malolosi la tato o mata mai vaenga na Baylor Westport. Heavy rain watch mo tau o le solo ina pa uti munga ma mafati munga i le so o le fa mai tau no atu le fiafia nei o mo watu ma mafana ti muno ti munga langi le le tau lo se fulu mo mafana fana. Le se vaenga motu i saute o lo o yei ti i lapta inga mo ti munga ma mafa Greymouth. Heavy rain watch mo Greymouth le so pa o fo timunga ma mafa timunga ni so timing tau na atu le fia na ne walangi le atu le tau mo tau sfuriva mo lunga le malu le o isi vanga o mo lo so longa le e le baba atu Alexandra langi le lo sfulono mo lunga le vela lenem fa solo fona langi le tau mo tau vela yo le tau sfulu e lona mo lunga le so wana ka la fa solo na awa langi le tau lo sfulono mo lunga le vela timaru langi le for the taulos for total mo lunga le vela Queenstown awa langi le taulos for lor mo lunga ma fana langi le tau Omaru Nelson fa solo ina pa utimu langi le for los for limo mo lunga le vela Kaikoura pa utimu langi le for los for valu mo lunga le vela Invercargill awa pa utimu ni so times for valu mo lunga le malu le air Dunedin fa solo langi le taulos for tasi mo lunga ma fana Christchurch. Good morning. Malo se fo Maria nei tai fo langi le tau mo toe awa la fia na nei los fo fitu mo ngol vela so kwa vela fo idile mo ko ri kala ske kringa ya sorry tato papa le motu matu pi to la ngol motu matu kai taia los fo fa mo ngol vela pasolo ina awa malo sit sabili mai matu sifoni so taimi ola fia na nei le la mo Wellington malo se fo Maria nei tai o mai ka ko ya sabili ya fa fonga le mai tato umo lala lo mo Wellington o lo ye lapta inga mo timunga mamatangi malolosi so heavy rain watch and strong wind watch mo tato Wellington e fa solo na pa uti munga langi le o sa video la fa solo nang malosi mai le tulangi le matu sifo ivas 4 km le tula ini so timing e tauna atu la uli wa mo atu le malosi na fa sa video mo to los por lo mo runga ma fa le fa mo wina mo Wellington e le so tauranga fa solo na awa o tau lusu fitu mo lunga le vela taupo awa o le tau lusu por lo mo lunga ma fa rotorua awa o le tau po uti mo ni so taimi lusu tol mo lunga le vela Palmerston North pa uti munga langi le fia na nei lusu por lo mo lunga ma fa ni Plymouth pa uti munga le so lusu tasi mo lunga ma fa Napier o lo yai lapta inga mo matangi malolosi strong wind watch mo tau le so tolu se fulu mo lunga le vela so ka fefeni ka vela kele ni Masterton ola yai ia lapta inga mo timunga malolosi ma Saviling heavy rain watch and strong wind watch mo tole so los for lima mo lunga le vela fa sono pa timunga Savili ibas for kilometer le tula mai le tulangi isifo mo tole so Levin ola ifo lapta inga mo timunga malolosi mo tole so los tasi mo lunga ma fana Hastings strong wind watch mo tole so pe ona fa mawina ile nei fo iaso lua feo ia Hastings tolu futa so kwa vela mo ia ia piko ngori Gisborne pa uti mo ngalang le leita mo to le so los fro iver mo ngol vela kirikiri do o ma ta to le taia fa fonga le meka ko Hamilton o lo ia lapta inga mo tulango ia timunga malosi mo to heavy rain watch mo ta to Hamilton sono ba uti munga ile so los fo fa mo ngol vela so ele lelo tangi ona vai nga fa mo mole ya mo ta to la papa al telena vai nga New Zealand ile lapta inga il tulango ia sabili mam tangi malosi taro va val tulango ile tau mole la mua ya por no fanga fa salanga Radio Samoa tama ki makaura wa ki lani ka fa mo kaya ori ko de mala mo kaya o de suru la le lei los furo il ma fana ne va ngala taia la fa solo na wa pa timu ile so ma lo sit savili mai ma tu si sifo
o atu le fiafia nei o mo atu le malo sila nasa vili. Luas fulu lima le monunga le bevela fa mawina mo tātou iau kilani le so luas fulu lona maua lalo o tāiao pe aulia Christmas Eve la pasarona awawalang de leili tau la titi al temi pa ui timu ni sabainga au kilani luas fulu tolu mo lunga le bevela fa mawina mo au kilani tāiao. Christmas Day astofi awawalang de leili tau luas fulu fa mo lunga le bevela Boxing Day las for Raile awawalang de leili asoto nai o le Star Polo, mo ko kero la ko langi de le aso sa o le loku ele va peanga ka polo ele o le loku timu le sa timu vo le aso fuara na va solo manaya so o taltala ya te oe fa mo monga la mai tau nei foi vai ngole tai ao le tunu o la papa ao ni se vai ngole ke lope fa mo 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 ni tau mo tau ele nei foi aso fo o ta to o lia tau to mo le samos falima e va tolu amo e no se fulu ma le lua le o te ai nei ia le tu la e fitu ya o le te lona nei mai timing al mana o pakala me leo nafi le penga sa tini atu mo va si ki asho o le fama natu mo tanto fa mo le mole a tango fiel ava malosi malo lore le fale so elo fa mai leo o tango fiel ava malosi a le fautuanga leo mo sango le mo tanto ava pe o tangata e ta ma fa ava malosi a e sila fielo e tango fiel ava malosi malo lore le fale o le leila lo malo lore le fale e sango le muai oe saunga le mo mai sta ngata la feo lunga la wala ele tang fiel ava malos ya o le manga yala nga le bainga le wala nga e ya o tang fiel ava malos aya fie mai ele o ye bainga le ya fola ya isi tasi fo le na mawa le le vaenga la valea o le tango fiel ta vale fa yo la fa kwa uma mal pa ki o la nga o nga ai mai nuai ya ai fa fale le ya o nga mawa a o le tulanga fo le ngata ile o la ave ka vale lalo o afianga o la nga ing ya amol sawa le ma fa a tonu la o le tulanga ta wala na mal fa manatu na mo tato ya awa e fa yo ko ngir sa anga le ko lu valu tau sanga tolu valu tau sanga o le mafine leana na lokaina fo ia pa la fo a va ko leo inga ia fa yen tulanga fo ie pat ole tulanga fa elele ia wa fa pengela la imal passe ia fola o ka vale le na ia le lusu tasi tau sanga tonu o le se lu sul valu ia le isi la le ko lu sul valu tau sanga ia wa fa ia si ke leo le afianga mal fa le tonu ai o le fa manga ko mo ka ko afia ingu ia malo le fa le lo nga ingu fang vai ia asa so pitonu le o goa pe au te lol pitonu South Island o le tala la au tau fam tala tu le ta le tala o le afor fitu le ta o le ke va ko nga mawai I've got le hands party le sa ye le ia ai wa le po o ingu ai alu tavale e fa tai foi la members of the public ala to ye sabilina le tasila le me mana yel tulanga le tato a sila fia lo se tavale lungo la wala ele o le lei e po wa la ki la ko li portel nga tele na bilina le e fa ko lu e pe fa fan ko lo sit center lane lo go winga ko le lei ne ka wa lu a wa lu wala ki le so se pusa sa le si piko ole me mana ya na tona fai tato o mai lungo la wala sila fia lo se tavale ele o le leile alu lungo la wala va venga vidi le e va beanga o video leo ia fa isanga awa inga de lei ia au te lola tulanga na fa mana tu foi motato wanga tu mo Christmas ni foi tu sanga se saunga le mulunga la wala me le tele na ia o fo ni se o malanga mau pe o le lo i Rotorua pe o Wellington po fela ba o ia mana ia pe a fa susu ia ta vale au lo ngona vai ya wakule si ave sa we fasinga malolong ke ala e malo si le ia ngal foi le ko fa foi le tavale ya sa ngale mbule le fe malanga inga fol ni anga to Christmas ya ma ia mautino siaki uma ta avale le nei foi vai tau e mai se ila tu e fia fai malanga mamao vai warrant o ka avale siaki le vai ma se fai male lai senge siaki male lai senge la ta avale ya la sa le ya le lei fo yo nei vai nga na mor sa ngale mo tatou
o le toi luana ia tatou moe on tatou le Christmas ia 2 more sleeps ia on tatou patpatia le ole Christmas le foi tau sanga ia o mo foi maska ko me alo for Christmas o ka ki la ko ki kala le ku mai o ku aku inga man ka fia kango ko e se ka se peski Christmas o peki o mo isi mo ska ku pe me mo venga ska breakfast ya wala ngol be o pesi a vol se ole me la ngo ka fia kango ko ia ya ka kiri lope mo isa ka be alo for Christmas ya ai malole fola mo riele chulo o fa tau jala na pote lo fo le na e ma wale fo le so nga leo ai me no tangata fo le e ma watu o le ele la o malo si la lo mo nga lo mo ile tari o la I mean already loaded with bullets ole tala fo le wa te lo tas fo le va nga le fo ile no fo tale yo tato il never time or sound ole mu tasi le message ole by time nei mail matanga bengo le leo ya sound ole mu tono tato ai so le la te papa ya tu na mo na matela nga ingo ta au ka vale le nga yo ka vale nga ka vale ole mo kwa ka mo ka ai nga oi mal ta vale tasi ai o ku ole mela e su nga i ka nga nga ka vale e fo iska vale fo wala au ka vale nga ka vale so ka ki ari yo ya tato tala no ta vale ole Bentley le tu ai ngala na SUV ole nga ia mai o no show ya ole tulanga la ye tolu su tasi tau sanga ole tama ya lu su fitu tau sanga tina no winga kama mar kinga le ole sa fa nga lu ole tulanga na esel fa no fo ile onga ole la malu se pensa no ta vai ya ole wa los fa inga fo ile le sa ilia ya ai mau mai ai fo ila lo ya ole moenga la e la talata ia isi ya wa longo winga la fa ile excuse fo ile fa pe ele asisi onga lu ole moenga kama la moe ya ai o kako choices foi mata to feelinga matua ia hono afia foi nei fanau ia fa manatu mane ka ua kele ia lala oi clean Eden le nga li oi nga lenga nga mawai ia ai a kongole le asa ngi foi la talio la molianga e le Waitakere District Court so tele lope ni se la like Glen Eden out offshore len nga oi malta vale la so mo December so ngoi mailan ta valen na so lam kwa ba ngai le fo ka vale ri Bentley Benz guy Ben take car SUV kwa ka fo ngi ka vale so ye se pai ka vale o ka ngoi ya ele mawala no short me ngoi ka vale ai mo mai Glen Eden so ta cho lo la I le tu le sifo ki ro penga si la ku I ka fo lo ma ka o leo yo me ngang ku ai e sta male tolo lo ki lo ngam so tolo su tasi tau sanga ole tama male lo su fitu tau sanga oltina o se vale mele ko pungi e o fa kasia ka mamar ki nga fa ngi me fa pengi e ka fe ko ila lo Ele vai. Ele ala. Ya ai o telo tasi de vai nga le fa mana tu mota to o tato mana mira saunga le mu tono ainga le vai tamar ki se masi ai se me te Silvia ele o saunga le mu la next door la lava met Silvia le saunga le mu pongi paki o fai au ki o fa ngangi la malosi o le video le tasi fai ngo fia awa ki alu o pupuru le misa se ku ulo fia malosi nga ai ku o mai pere le fai la tau tute saunga le mo tato ai fia pe oe ai lau polisi ma kau sami lau polisi ma ai lau suposi or kai hau ia lena ma ngai kai mal suafa ku ko laisa wala wo markisimas ya fai las ka ko singen kai hau vai len mana al ma ngai ope pa sile mai sa mo so frozen popo ka kai so ka balanga fer ko sirkisimas ai amaka kungi fakai kai ngai kawang fakai kai wa fai ale nice eu Christmas quale lei ala foi ko singa voi manga ia vala aulo nei tato ainga ia ska ko ainga mai nga sawa el poles wa tasi na me ma Christmas foi le o titi la tu nei si ainga fai la ko family dinner men mana i tele ia ai yo Christmas foi le lo mo fai le family time la ko uma ya nga wale ola ainga ya spend la ko Christmas ala wo man la to kai mi sa ma futai nai ainga fo ya asi me ba nga ya nga Christmas ya
family time. Right. Quality time. Mo tato. Uma ya le kalau sia ya aulia uma tato sa mo se Christmas fifia ne sa. Yeah. Special Christmas al tayo. E no luas for tasilo mo jare July 5 mai ale so male fa pogol nei tayo le por club ngal por tania. Think a minute. Tar from dia was fa pa afar fitu ile tayo nei fa pogol por club malo tayo. Already somos fully mai tolo amol de so luas for tolo ya so te se mal jar por lo lua fe luas se follow male lima malo follow mo ile tolo. Good morning. Era yo. Manongi mai funga ola au. Ile angi malu mai ole sau. Ile vadea a o utau ma fau fau. Manongi mai funga ola au. Ile angi malu mai ole sau. Ile vadea a o utau ma fau fau. Ile so I fua mai. O Yesu lo umatai. O se mita mitanga. Ole a ua o sa o loto ai. Ile so I fua mai. O Yesu lo umatai. O se mita mitanga. Ole a ua o sa o loto ai. Pangale fai ngata. Le matui tui maletinga. Ola mafatianga. Ua fai mapineilo uolanga. Pangale fai ngata. Le matui tui maletinga. Ola mafatianga. Ua fai mapineilo uolanga. Faafeta ilo umatai. Ilo walo fafa asafua mai. Ole nei wa ola ai. Faafeta iwa faafeta I. Faafeta ilo umatai. Ilo walo fafa asafua mai. Ole nei wa ola ai. Faafeta iwa faafeta I. Talo falava o a lapi marina, mau pelo li tio, ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. In the year 1899, 4 newspaper reporters were searching for a story. They each worked for a different newspaper in the city of Denver, Colorado, but by chance ended up together one Saturday evening. All 4 of them were desperately needing a story to publish the next morning in their Sunday newspapers. For them, no news was bad news, especially when facing a deadline just hours away. Finally, they decided to just make up a story about something that happened in another part of the world, since it would be much harder to check for truth and accuracy. Remember, this was over 100 years ago, before television, satellites, and the World Wide Web or Internet. After much discussion, they came up
with the unbelievable story that the Chinese government was tearing down their Great Wall of China to show international goodwill and welcome foreign business trade from other nations. The story said that some American engineers were coming to China to bid on the job of helping blow up the Great Wall. Remember, none of this was true. Well, by 11 o'clock Saturday night, these 4 reporters had worked out all the details for this far-out, made-up story to be published in the next morning of their 4 newspapers. They never expected anybody to believe their obviously fake and phony story. But to the reporters' shock, people actually did believe it. When the Chinese read that the Americans were sending engineers to tear down their Chinese national monument, they of course were very angry. One group of Chinese patriots even rioted and attacked embassies, killing hundreds of foreigners. In fact, this imaginary story and hoax made up by 4 news reporters started the international conflict and terrible bloodshed in China, known as the Boxer Rebellion. You see, the power of our words can be used for great good or great pain. Even what we think are just small jokes, gossip, or white lies can badly hurt, even destroy people. So won't you ask Jesus to help you control what you say before you start a war of words that hurts your family or friends? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
o to finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Whamananga whanau o le nei fo ia sa lua o lua se fulu maratoru ia so o te sema o tara wholongo le nei te usanga o matala telefoni mo oe pia whape whaina whangaina le telefoni po mone se whamnianga mo se tasi whamanaturo na sa whanau le nei fo ia so tolu fitu tasi lima iwa tolu kala po whaile panoa ilunga o tato I mili On air at radiosamoa.co.nz. Ma whaina whangaina le Facebook mari YouTube o le Samoa a e hua maa na ia tele le nā o le tato telefoni le nei tai au malo se whamanuia Talo fatavai. ma whakalo whalai atu whea whane Uelai matavai. Kaila watavai. Lau sunga le awa o ma skenga kilua sa se lua mai kaya uma. Ia lof kele kulava ia whea whane skenga ia kaimingi ei. Kaila watavai mo le awangoa. Waku whamanguianga ma lo whaanga mo semi toia so a mo sa solai. Me le awhioanga whale asi uma le sa. Se mea whewa e ala kaimingi, ia o le aso ngei wa koa ai lo wongo kausanga. Ia kamalei mauska i lei o mākua, kulou la vale leo kua onga, awange koe whewa i la wala ke ula veska me kiki. Ia la vea o kou o mai kismasi, alo whaanga mwha mangwianga ngai waku iau ainga uma mai sa moa le sa, ia whapea fo ile vai maunga, lufi ma o I sakpaikea, ia o lo whaanga ngai waku iau ainga uma. Sile lo whaanga ona ke toa tama ma le whaanau mai la loi. I mai la loi. I le ai kele ma le maluru I la loi Wellingkonge. Ia sile lo whaanga lo nena leo whalwhani. Whafkai kele la watawai ma skengi ngā ke lua sa se luan ngai tai au. Tai manuia leo sa tawai. Lava, tai lava whalwhani, manuia whare nei tai au fau, ia le lei ea fo I Pero pe sta famadianga le Facebook o nei tai au. Tase whamanianga lea mai a pira ina liko. Happy 14 years old son Junior Taliaoa of Mount Druitt, New South Wales. Okay, le lei e pe a foringa mai o tara famadianga na nei foi tai au fo. Fa le pisi foi la so so kolo tese mai. Ala e so ngi melo forkisimas. Le lei so mo tatolo whamnatu a sa whanau le so se o babai atu Annie Grace Whanga e suma se usepe se manga ia mo lātou ia whamon mone o le pesele mai a Annie Grace family a 24 renga mara whainga renga le ready sa mobile talpa kalame maro le tai au mangu yoko was whanga Happy birthday So luas for lima le malu Manu malo o se tala fa solo pito tula imaya tato muaya mafasa Mua
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Tavale o lea lava o tulanga le leile a wala tatou ele o yaise ele o poloka ia ai o lo ia ana I fala vela veiti fo ele o mai tau atu I Wiri o le pasia o le tatou Wiri station o lo ia la tol ta avale o lo no winga ia o se ta avale fo o lo fale toru po se ta avale la vea I le nei fo taimi o le tai ao St George malanga ia tulnai o I Colma Road papatue toi o lo mai tau atu lo fai asipisi mai o tatou le na I le nei fo taimi o le tai ao lunga wa tātou state highway so lo mai tawa tu taimile nei o le nā lava lo so longa le lei mai tātou ele ai ama se vaenga e ono whapole nei tātou after avale lo kilia leile awala yeah no need to whaasawa sawa ile nei fo taimi o le tai au ai na o le paule na whaalava tau ta avale ia o le o lo o mau atu ile tātou li poti ile nei fo taimi o le tai au after avale tau tua nā pea le saunga le mu I lunga o le ala tele in le ina woto e lua se fulu minute o Natale o le tulai fitu. O e mo mia se fai mo limo ngā wenga o lo mauta pisinisi po malu tāpua. Mana tua lola matavanu electrical o te vanga Filipo aka wasilia male lus ful tausanga o tautua I ngā luenga wha el tise I Samoa mani usila nei. Wala au lola matavanu electrical I le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo I fo I whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha I unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai foiona e emaili I le info@matavanuelectrical.co.nz modi si whaamtalanga. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamanongi no lo fufonga. Whapea products po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nor sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pea fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Tole, ka ngā la ukang whaile asa. Ma whaile snapper. Hai, I le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai eiwhi. Oka, upu. Hai, ko pe tau no mai rau sa shimni sa mani. Ia, se kau mai, o whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish, o se whalei a Felisi au Kilani. E te maua o mai tau mawhaola sami. Susu mai I le Whaiva Car Road, Mount Roscoe. Te tala I le ono aso, mai le aso lua I le aso sa, mai le se fulu I le tae au. Hawhio mai loa I le kiwi fish, I le Whaiva Car Road I Mount Roscoe. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me whale talima lo taimua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai e te nofo mo aso e lima ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai e te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le awhio anga o aufanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Pētanga iane I le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com.
Longa pei o mama Tenga mai ono olanga ila Amene seki men sasa ia ila Pei o whakuanga soko inga pe ale pisa Oki whalongo ni engi o karinga E uu fale aku ai sole se kule nei Pe a whai so a yuka Kerol tai au mai le puni ala vai no ua toe se fulu mana tolu mino tolo tolo tala ole tula valu le proklame malu le tai already Samoa fuli mai tolo amo tano tala mai Samoa da tala valu I le tai o nei mana tomo le tai au le lo famalanga le le tala matai le langi a worso onga fa vesi le tai au yes popo maria kai au na solua yes le lei tapo inga na tato matua tu asin sino na tino I malo mota malawa ne yaso malo se fu maria le tai au fa malo fa te le lava ole tapo inga le mal talo na tato tu asin sina manu ye faiva le tino ia mai ka ko fu ngar we ngal tu ai Samoa le tai au le tai au lo lava fa tai ba ben fa sip ki ko inga malo mo ko ni ka fa mon mo le au hasese Fa ko marca ko ibuki ko ale mor ka yao eu fai me fi for ne aso ya me sela lo le fale na tamaiti es le fo le na fa ngo fu file mu e fo le au la ki ya mo file mu a fo le melaso asa Tole lope se si sa fa tau santa vale foua o le tua ingal Suzuki. Quelle lopo le o le te lo ina va nga fa le tono le back seat por no foi tua. O le la te papa ia tu o le o lo foi tuina. Ja fa pian fa tau so ta por foua na foi tuina. E tau on va ile company ia langa ele saunga le mu ia le fo le pito tua. Ia mo fe malanga inga foi. O le toinga ta vale le Suzuki France le ana ele va telefoi ia ona launch nei te tonu New Zealand ai o le tulanga o le fale tonu le seat belt wa mana tua la o le sa e kakau lava nga test ia so se ta vale lava e mafai na fa ofi mai te tonu New Zealand ia na fai la le test ma o le afianga la o le fale kongo le seat belt le o le kaimi foi le o le collision po le feko ai o ka vale ia a tonu e muli la feko ai le no foi tua malesi ka vale ia e mo feko ai malang kamala I lumangi oi awa ele o le fusi pau so o le ala ua fautua ina mai la po o ai lava seisi na whaatau sana ta avale le nai le to ainga le nao le Suzuki France e ta tau lava la ia ona toe whaafisotai le whale ta avale o le Suzuki ia mo nisi o tūlangalanga e ta tau lava fo iona malu pui a tātou I le nei vai taimi ia oanga ia tu a fola ia I pea ma le afe se lausu lima ia le au whai ato o ta avale ia o lena le stala mo le whaonga ina I tonu New Zealand ia o le ala kusa o le recall le wato alu mo ta avale ia mo le saunga le mua tātou Sawa. Ia, so o le tulangara na iai, mo o ele sa whatau lau ta wale fauan na Suzuki France. Ia, o le ngā ua waku le fautuanga mo tātou. O lai saunga le muala pito I luma la tau I le driver ma le passenger seat. I le maanga fuspa. Kuala. Back seat e lau saunga le mula, lo inga la kong koe avene te ua whaina tātou o lo whe malanga e. Ngā whai kāpar fau ne vai taimi, wha mon mone. O titilo atu le motu le o tonga. O tonga kau whare kongo mai pengsingi, pea kero kau siokil pengsingi, tonga au te lole wa abele ave fo ele malo. E tangata o mo tonga o le popole. A me siapa kai merkisi, masine na ngatu e fo lele. Ia ke ole feo, e lako ka avale a pe au ke wako lele fo tonga fo man mano. O le pole na na varsa panai mole. Pengsingi kongo konga. Te la tu fo I o lai kilo fo iai, vai taimi o le tau pele le tau pele anga, au le o maa ngai le fa manatu ia
male advice fo le wa mai kanga loko kele ia feo ai fa le ia ma se tulanga yo no popole tato o lai lava le supply no winga lava le supply ia ele la se me fa pole ngai ia le mamalu fo yo le atunu lato o le kilivaina o le pensini nuku alofa o lo fa mo la sul valo te sema o just umor kisimasi ia ona so ele ma baba o lua so mai le lua so so valongo ina so tolu so te sema te masalo motu ye sili ona fa ngaina le motu tonga tangata tonga ia bona ko pensing so ole la wa mai ala aba ele malona ia o pole ole ole ate fo ipea sa ise ba nga fa le tonu o tulango evia fe la wa ingol pensini ele ba tonga ma tu no le mai ele el pensini foi le le o fama o monte fa le leia so sa palailanga le o fu foi na mo le moto no ko lofa la so su valo te sema ia a lua ia so lumatu as tos fu te sema la sa palai pensini mo moto va ia langa to telena ia tanto pa anga foi mai tonga tv foi fa longo mai yeah, malo le to all our friends from the Kingdom of Tonga. I would report nga fa mai nga la var sa palai pe singi mo ko. La foi la ye male sa palai le to sang fo. Ma nga ya la o sa palai o te sema ia male sa palai fo ia yang wali wa yan wari la la so futolu ia no ko lo fa ia ova va o la so sulima so ma nga ia fai fo ile le ye ngai fo fuanga. Sa fenga balotani sila o le to sang fo salpo se masina po November o la sorana le wa fo ina mo le fenga palota New Zealand o le suite o le national o le minister fo ina to pe New Zealand Nicola Willis o le wa fa manina mai ele tamo o mailona tumalo ai o le atamo list member ia mo le vaenga le national ia o Nicola Willis le minister to pe o ia fo ile lona lua lisi fo ile lona winga e guarantee lona malo e manto fo langa le system New Zealand le ia nei ia SML system is fo ia tunu so New Zealand la pe te le tamo o se fai pule mailo tu malo electorate ai o lai te le lisi alo party ia pa war me ola via so shuala guarantee ana malo wala ngai kele pari a votale ala national ai o Wellington e ba to tele fatala fatia ta to Wellington e ona pitono o sui o le sa tolu ya le o faiti tia le lua te lo ya faina ise vai ngai to no Wellington pe ona fali mai nei futa so o pitono o e fo I o le wasuia o mai le palota to sang fo sa tolu pitonu ele vei o hariu o mana ma o taki o le wasuia nei I tumalo lua o kene pro ma kapiti mo tatu ala Wellington o le si foi swinga Wellington Central o le uto fai ngoi na Wellington North o Rongotai o le fai ngoi na Wellington Bay is so o le swinga na pitonu o tatu lo lala Wellington mo fenga palota to sang fo ya o le tulanga na yai ai o le tina mai le suite tai o le National Party ya Nicola Willis o le sta po na to penisina ele ka mo ela o le sui mai lona I tumalo ya le lanta mo o le list member ya mo le party ale national pe ala titilo atu I le talaanga o palota ia I tumalo ia le tamo mai Nicola Willis ele malo mai se mai lona tumalo pe ia te lo Grant Robertson le na malo mai le tumalo le tamo mai Nicola Willis ile te ro to sang vai Grant Robertson o le ministano tu pe vai te le pale sa ia so mai te la palota mo vai it's more like a labor secure seat ia le foale le tumalo le tamo mai Nicola Willis ia o le tulanga na ia le o nge ka ko ia o le sifo tumalo lo titilo to mana le tu le me fo ia sta sifo io tamari o le tino le fa tu ia pesta tamalangi Barbara Evans ia o finance spokesperson Labour ana usu ia fo la lo le tumalo ia wala le la I swinga le wole to toru la tumalo ma vai o Wellington o hariu mana and otaki ale wala nga le luanga o kenepu ia makapiti
Maka e ngo maori pe ko yeso. Tau ta pena mau fo ile ia au le yang le yo le taimi le palota. Ia. Awa tau le sila fia le le kumalo ia malvaenga le o suia ia. Na ia awangi se le mai mau ka ko e kisi vaenga lai. Ia asawa. Ia so onai vaenga na le o fai no mai le tana bukala me wa for the feel it no ammonia mo ta tolo Wellington ia o swinga na mo to fainga palota mo to sa fo. Ia. E o atu ia i wole to lu ia tu malo ma vai mo vaenga ia. Ya le lana le lua ya na po suie ngo isi pichonu o Wellington. Le mana le o tato. Al pa teme malo longa nei fanau mai a onga matua or saunga le mua fanau tono a onga sila banga sa famana tu le fiona sa tini po kala mena sonna fi. Ya tu marba siki a shu mar tanga lo ngolo leo. Tasile banga tau e tau no fotel e tato matua saunga le mua nei fanau. E tono ai a tala no la saunga le mua fanau tala no anga e tato matua o le fainga luenga uma. Ai tu tama til fane so tu la fono ai New Zealand at least fu fata usanga tangata matua tono fale e faina vai tamiti ai ta to foi matua ai si de fies fu fata usanga ai le o matua I fatu tu ina bol vai ngota mai no winga e ka ulang fes fu fanga tato bol vai ngona I fana fo le pa fanga lenga mana matua sa le tavai ia mau tino la fo lo sanga le mu le ngata ile le vai ko ule lengi mea ai fo le ia le lava fo ia le tausia o nai fana ule tule na ia wala ngai le tato tele mo mia fo tai mi o sofia ia wa mama nai fana tai mi le nei lo sunga la o mal fa fon la tunu o le makwa pesi o le fiva ma le fulu ma le tale tamaiti la iti so ta wala fa manatu mo tato ina ia tausia na pe ai mai se o le lava fisu ia il tau fe lo lava tato matua o tamaiti va ve na po ia pe a fisu ia fo le tau ya le simia manga ya vai caminho fai fa malasting ai ma fai fa malasting ole ai ka fe lo markap fai sabali fai sumba ai ola fai jara fa malastino mai lo fa malastino ta so tala mai samol ne foi ta fo ya ga wa ka ko wa fai fa de ne ia awa mai lunga Rafa, yo Espírito, aí halo Lima, Rafa, Nasi, dua, tolu, alu, kayak wawai. Luma, ayah. Ya, Mustafa, ayah. Lazy pizzo. Iya. Apa Luma? Sabali Luma, sawi kuah Luma, Mustafa, yo, ayah, Lazy Pico, sama Losi, Luma, ayah Luma, Lazy Pico. Ayah. Yo. Ayah. Luma. Ayah. Lunga. Luma. Ayah. Yo. Se puru secole. Ai le ma. Ayah. Iya. Sabali ai lo, sabali. Ana ia malo fa malo losi. Ana vai tono. Ana vai fafo. Manu ia telele ne ya soifua. Eva mai pe I de radio kasi lima I kolu amo. Au ngā tele
whai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo no tātu watunu o tātu mafuta le nei fo ia sa fau. Tala tau longo si mai alau whaafonga. E le maua lama leo ia lātu sa ilinga I tusi sai. Mōri mau e toa lua o whaia le polo inga le whaam sinonga o palonta ina ia o atu. E tū lai e mōri mau mo le tangi tau palonta. Mai le tū malo whale ali le tasi. O siria nei le 5 aso talu na sa ilia ia mōri mau e toa lua. E le maua. Maua whailo aini popolenga o le whaam sinonga I do la saunga le mū. Pe tai ua whailo a fo I manila ngono le whaam sinonga. I le whaono iai o nisi tua. O loo whaalawe lawe I se tau mawhainga e taofi ia mōri mau. Mai le o atu I lumo le whaam sinonga. O ia tūlanga wa whailo ai se pepo minute mai le fionga le whaam sino sili. Le aveo le ofisa le lo ia sili le malo. Ma uoa le whaam sinonga na te whaia se ngā luenga. E fesoa soni ai sa I ngā leo. I le fia maua leo mōri mau e to lua. Wa ta atia I nei le toe vala uino le tangi tau palota le nei mai whaleali li tasi. Se Italia sa I ngā leo. Ma whaia ai ma le polo a inga le whaam sinonga. E ono masina watu watu mua e whaia ai sa I linga. Ma ale maua, e toe wha o popo le isi ono masina se I longa lava, ua maua mōri mau. Wa whaia I fo I ma le wha tonunga, e tau fia ne malanga ese masa moa o mōri mau ia e to lua. Ma le wha alinga mai le wha masinonga a whaia le ai se mafua anga tatau. Wa leo o tuai ia mōri mau, o le a mōri aloa I le wha le mingau le wha masinonga, po le contempt of court. Wa tolo poa I nei le toe fonga ino le tangi tau palota mai whale ali li tasi. I le asonga fuas furu ma le iwo I Anuari le tau sanga fōru o olu ono. Se ia vanga nā ua maua mōri mau o lo sa ilia. A o le io I le aso ua wha tūlanga e toi fufonga I nai le nei mata upo. O le tūlanga fo I le inisi o mōri mau ua maua tusi sa mania. A le io atu ilu mo le whaam sinonga. O le taua whaasanga I whala au whaasaina e peo na mōri mauina le sawa. O le uru fale mai le atunu o le aisa po le methamphetamine. O le ngate ne wha a upenga ai leo le su eino no fuanga. O lo wha whaine le ai. Ai o le tausanga fōru o luono le a matasue. Pe whai ai testa sui whai pule umo le pāle mene. Wha pe fōi na wha tino ia su enga I min stau na ka peneta. O le solua le nei vai aso le whailoa inga le tektai o le malo ma min stau le ka peneta. Maurua onga uma le malo. Wha pea onga e ka le sia ma onga tūma oti. O le whailoa inga le a whailo ai le pāle mia le tāua. O le ngālulu e whaatasi o whaia onga me le malo I le tau fia. O le o atu o whala au whaasaina I tutonu a onga. O le whailo inga le pāle mia matu stala na ia whailo ai le whailo inga ma le amata o su enga whaipule. I le tango fia leo whala au whaasaina e peo le fuafua e whaia lea tūlanga I le tausanga whau. O le waala upase se fau o fausanga o tau o le catamaran, le ana wha mautua le whainga malo taluai. A le wha tua I le atua sa mo o tasi le teita inga le fionga fia mena o mi mata afa. Na tau a veina le tofi pāle mia. Wa leo mautua le te minei peo o na o mai. Wa mafua le tūlanga o no leo wa wha iloa le pāle mia ina ua fesiringia. I le whailoa inga matu stala les freile umawai. O lo whaia penisi o sa I ringa le tūlanga saunga le mū. O le fausanga o waala upase se mauta. Ona o malanga I le vāo moto o polu masawai. E wha e tete ngā tātere le vai nuu pe ao I teimi. E tūlanga wha le tonu wai wingo le tau. O mai le whamtalanga le fionga le limin star. O lo iai ia nei susu e ngalaiti o lo te tau whatino iai. O no le whatoa maua atu nei. E te le tūlanga o le fisiringi o le mengo le vaale mo tātou. O no le tūlanga fo I le whapea I le o atu o toa tāpenanga I lona saunga le mu. Ia mga whatauli maina mo le vainu. Ia malitulanga o lo iai temire nei. E le mawhai e le vaa lea nau whale I tātou wafu. Whai si te leo le vaa. Whai si papa o wafu. A le vaa e whai si ona te le tele malitulanga la lea o le whapea mai. E le iai se teimi na tātou whaungai naini vaa se lua. Catamarangs. Te peo alia. E le lei alia o wala iti o me mawhain whatulanga. A se vaa te le whapea I se tūlanga. E lua ni vaa e whalangolango iai.
le te leo le vaa lea. Ia male so tanga i le o ngā tom. O mai whamtalanga i atea ua ina le to e fsiringi ai i tūlanga o saunga le mūma le tunu. O tele ngā luenga o whai le vaa. Ma ua mai tau ina fo i le tūlanga ua vatu ia se susu enga whapitoa. Inisi o company e le ia la tau le to mai whapitoa i Marines Safety. Ma o lo whatari te mire nei. O lo whatari polale sia ia inga whapitoa na maila i o se whainga muni muni. Se whingalo le fionga le pānemia, sunga la audio le mani e toa le ua te polata i wafosi. I le tūlanga lo ta otoa i neile au mai o se isi wafou. A wā malanga i le vāo muri whanua, masale lo longa. O le vaa lea na fuafua i le whainga malo taluai, a le whātua i le tua sa moa ua tasi. E te tau na au mai ma amata whao ngai le masino o ke topa, o le tausanga nei. O tu ua o ngā umailu tātu o tunu ua watu, uanga waso fia kirisi masi ma le tausanga fau. Ma o se tu uanga fia fo i lea i whanau, a le fio anga o ngā ngai fo le vāo i le whanga, ono lea ua wha auru fale le whalea o ngā tūlanga lua mua o le nuu, i le tuana i ei o tausanga i tele o a o ngā whanau o ngā ngai fo le vāo, i le whalea o ngā sa whale luai, ma le fio anga o mata utu i le whanga. O november le tausanga o luana a matai o na whaatina ngā luenga, a mata mai le whaapa mai no le whanua ua fausi ai le whalea onga. So ai masa ili ngā se leni, a wasa tangi i lima le fausia le ngā luenga le ana tofu sao i ai, le nuu ai maise o mafutanga tama whanau le fio anga i New Zealand, au se talia ma Amerika. He o lava i whanau a ngā ngai fo le vaolo o ngā lulua i ngā luenga whaavai teimi. Whapea e kāle sia le nuu o whale tua matausi o au manga matau le lea sa tongi uma lātu maa i le ngā luenga. O le tau e tasi tesi ma le tasi miliona tala. O le sa ili malo e le whaingofie. Whaingofie o na wha leo le whai upu. Ai whaingata o na wha tino lo na wha uinga ina. Sa ili malo lava le tō wha ma le wha utautanga. Ina ia ao ina le le ialo ma wha nau a sua ma tia ma whamuina ma le mamalu ia te oe ngā ngai fore vau. O sa ili le tō wha li ma whai pule o na a mata lea o le ngā luenga le nei ia November le tausanga i lua afe lua se furu ma le lua. Pei lava o na sau noa le whawhenga inga taulangi. O le ngā luenga le nei na a mata e le ai ma se sene tasi. O le lui tau numera tasi le la. Ai sa lui le tō wha. Lui il whau tautanga. Ai se ha. A wā a moni le tātou sa ili malo. Ua mawhai o na tātou whaatino. Le sa ili malo. E te tau na o sa whamatalanga. I le whaanono manu. A tō vine ma whata whai taulanga i to tono le whioanga le nei. Le anga o whawhianga inga taulangi. I to tono le e whakasa. O le ekalesia katoliko. O le mori maua i ova. O le ekalesia o le whalapo tutonga a Yesu i tono Samoa. O le Assemblies of God. O le aupa ia o aso e ngatai le lotu mamona. O i la tau ia sa tatalo i le ao ma le pō ma le ao. Ina ia whātau nuu ma le manuia. Whaamalo si au le tō wha ma le whautautanga. E ao lava le nuu le nei. E ui lava ina whaingata, lu i tau na wheangai. Ona o le uti o le whaasoa ma le vai o le tamao a inga. Ai sa tangi lava i le afusina. O le lui tau le na a mata mai le ngā luenga le nei se ia o mai le aso. E le ave se ina ma le whioanga le nei. O le tangi lava i lima. Le wha moe i le whale a onga. Le sunga ia sua tani e lusua i le tala o to le ngā luenga. Ai o le minstawa onga maanga nuu o le suifo i leo le malo na sau noa. I le te talaina o le whale a onga tūlanga lua fau o ngā ngai fo le vau. O le ulua i taimi le nei wa whausia loa i ai se whalea o ngā molo tātou lawa nuu. Sa ta ape solo tau walo ma whanau.
Sao siosi foi la o tau whale lua mamtautu. Pe ona o ngai, o ngai le to telo o tātou whanau. Pe tai o tai aole nei. Watino ai lo tātou, watino ai la o tau tatalo. Ua ngā whātia tau limaina. E nganga I foi le vao na fausielo na lava whalea o ngā moalo ma whanau a o ngā o le tātou nuu. E whawhetai whapitoa I le pule ma manu a li ma whai pule. A wao I nāna whanau mai ai le tō whā. Le utanga ma mao. Ma la sila alofa I alo ma whanau o le tātou nuu. O la o tō whātō whala inga nā fuai o na filia le komitia la aonga I tai mua mo le nei wha moe moe. Sa o tō ngā pātia mauroloia. Sa o tō afu lilingi matimu ia. Ona o le wha moe moe ia manuia alo ma whanau o lo tātou nuu. Whawhetai a inga uma o lo tātou nuu o mātua ma so o se fata whai taulanga ai mai se suli ma whioi o alala ma papa a ao ia tunu I whafo ma Samoa nei. O lo o tau au so swani o foina mai o tino aile nei ngā luenga. Wha maa lo le ngā lulue. Wha maa lo le sila mamao ma le alolofa I le whanau. Wha maa lo le maa sui. E le paufua so o tau afu I le sila whanga le tua. O le tiuta le malo e tau ala atu le matanga alwenga o a onga manga nuu. I le sa I lio lau whainga alwenga ngā rulue a wā le tātou a onga. O le a awe le wha mua mo le tau sanga fau pe au lia mo le sa I lio se pule a onga wha tasi ma whai a onga a wāli. A wāli ngā luenga. O le anga lue mai fo I le tātou matanga alwenga mo le tapene ina mai. Wala ngā oa matusi tai ala mo le ao ina mata upu. Ina ia mautinoa e sosoro le lei. Le ao ina o le whanau o le tātou nuu mo le tausanga fōu. O a lava mana onga o le awhia ngai mo le tātou a onga. Ia, whailo atu le tātou matanga alwenga. Ina whaamatu mai le soswani ma le lango sua mo le tātou a onga. Se vaenga le saunoanga le minstau a onga maanga nuu, le fionga ai ono elege eke Roma. I le whaulu whaleina o le urua I whalea onga tūlanga lua, ua mai a fausia nei o le fioanga, o ngā ngai fo le vao I le whanga. Paruia le nei aso I fuafuanga mga aluenga, soifua. Talofa, we're the Casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a ola pi marina, mau pela o litio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Lunga la wala nei vanga le tai au makwa o masau ma ka bat de ai ma se ka vale o ko poloka I lunga la wala wa makwa yo ma le ko le mela wa ia mana ia seki de le se fala lave so longa le me o ma lunga la wala alla wo ma gisi masia apta vale ma rol fol nei tai au Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa. Tasilima tu. Amo. Malo fa tele tro na mai mo fa fonga nei vanga le tai ole vanga la tamale nei le talo tau Samoa va tu lua se fulu mo le tolu le mafana fana wo o ye le e le nei vanga le tai au e tono Samoa tu mawinga awa o le tau le tino po ultimo ni so vanga Samoa ele nei fo ia so langi le fo initial timing o le tau na mo Samoa mo nei fo ia so lua a va tu fo si vela le Samoa mo tanto sa uni mlanga Samoa tolu se fulu anga tolu se tasi ia le molunga le vela le mo Samoa ne so luas fo malima e lona mawalalo na no te fatalo fai pa anga uma la val charbo klame so se vai ngara tinu pere Samoa fa pena fo America Samoa malo la ba ia le soifua maruia fatalo fa to fo pulenga mala fanga wenga
le Sea Breeze Resort na fianga fanga o le company mal faltan malo lo lang ina malo sin tar baklame malo le taya malo la versi fu maruia e ne foi taya fo se atul talo le tau na ba nga tula basa tasmeni Australia malo le se fu maruia pa ngal tar baklame so se ba Australia e le ne ba nga ole taya Bava tu la mo Canberra fu lo ele malulu ele ne ba nga ole taya winga fa Wino tamo la mo Canberra mo nei foi aso lua wa tanto wa dia ala aso suru mata ngo fiele la lua se funu malvanu mo lunga yo ele vela le efa mo wina mo Canberra le so ele baba ya tu Melbourne good morning nei tai au sfutolo il malu lo le ea e Melbourne e ne va ngora tai au winga fa mo wina le tawala fa solo na awa le tau e nei foi aso dos futasi mo lunga ma fa fana le efa mo wina mo Melbourne ele so sini Australia good morning ma lo si fo manuia ma ne ma fan al taia dos fulu o ele ma fan ne va ngora taia na fa soro na awa lang de le ta mo to fa si vela telo le todos fu mal tasi e lona ma lunga le vela le fa ma wina mo sini Australia ele so Brisbane okam kwa vela fo yo ko sole dos fu de mo ele vela le ne va ngora taia fa soro pa ultimo ma lo si savili e mo wila di so taimi mo tātou I Brisbane, todos fu malfa, bevela tele ea mo todos fu fa, le mo lunga bevela lo te vava ia tolo I lapta inga mo matangi malolosi. Severe thunderstorm warning and for heavy rainfall fa mawina southeast Queensland. Ola mafai timunga le so heat wave warning o vainga manalo lapta ia tātou Brisbane. Ia pea na whamawina na vai tau. Ele ne foi vainga ole taiao. Perth Australia ma ne maru ole taiao as futbaru. O ele malu ne vainga ole taiao. Ole a fa solo ina susulu mata ngo fiele la. Ia mo Perth Australia todos furono marunga le vela whamawina. Mo ne foi aso lua o tātou iai. Vainga vela Australia I taimi umo matausanga umo Darwin. Los fulimo ele vela. Ele ne vainga ole taiao. Whamawina na vai tau. Wala fa solo na pa utimu malo sit sa vili ni so taimi todos fu toru mo le vela fa mawina mo Darwin le so o le tele na vainga Australia mal tulanga ile tau fa mawina mo ne foi asa fo tanto o dia se mal talo le tau le no fanga fa salonga radio Samoa tamaki makaura wo kilani no fanga fa salonga ne foi taiao fa mal mai pele taiao o le stimu ai fa si awa tele pe fofo mai ni timunga ya le manga ya le nga awa mai le timu pa o ne vanga tai au winga tau mo au kilani e awa pa o timu ni so taimi e fa soro malo sit sa vidi mai ma tu si sifo ini so taimi le so ma sila o oli lua se fulu malima mo lunga o le vela mo au kilani e le nei fo yaso tai au pe au lia Christmas Eve fa soro awa lang de le tau tele vanga au kilani lo su fa mo lunga de vela fa mo wina mo au kilani le so tai au Christmas Day also toffee awawalang de lei pa fo chimo ni so taimi fa so ratul Boxing Day las for rele awawalang de lei lang de lei las to na ipo chimo las sama so for na pa yaso lo manaya fa mo mo tu na mai la ba tau nei foi bang on the tai out to to mo le samo solima e va tolu a mo no was a full mo le valo mo ja ne to la valo taro tala mai samo per fa fo le tu nei tai to fa sala wina mo per tala tu la se full mo le lu la o le so ma le fitu po ana nei o le si fa pongo taro tala mai samo le tai out e le tala valo per au lo tu se fo mo ma to malo si ya o le tu langa na ye wa fa fonga wo fa longo wa se fia o lo tele na me lo tu samo ya malenga fa tai fo yo lo mo ati nae fa le ia fa le onga ya wana fa na wa onga per fa fonga tu ai na fo fio anga e Samoa ya vi ele lo fo le tua o le manuia la mo onga na fa na mo ata ya ta si le la sanga le tele mo ta to ma lo fo le ma lo ma na so swani lo mo ya wa le fa le o fa le onga fo na fio anga pe o fa fonga tu le tunu le fo ta ya fo a mo mo ko rua e o kura le fam singonga I la mo le mau o le lopo feo wo ye kai mo ka ki fo i ko nga me fa pe los foro tele tu la e valu o se vai la fa fonga o tato ma fa samo ora ne foi tai au fo Why
E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua mutia le ala, ua papa le fali. O le fali o le isi le itu ai ngā mutia, po o le vao e tupu mawalunga. E whapena foi ma le mutia o se vao lea e ola I luma o le fale o ainga. Fai mai ua papa I lalo ma avea ma mutia o na o lou solia soo I lou a fio ma velave. O lona winga. O se upu e whaavi ai ma whaafetai ai o na o le osi a inga o lea tangata. Ai se ua le tasi pe lua. A ua tulasi o na e fio mai ma e anga lele mai. A lele ua mutia le ala. Ua papa le fali. Whaafetai le anga lele. Ia manuia lau whaasau. Si pula vea olo oile fa'ato anga ole lupe la lelei ole mo e tau felei ole mongo ualele ma ufa a pepe le basa tele le taba e ua pa e ualele atu isa sa e ma ona fulu ata muli e umi umbu pa auli.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is fluiva, mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino I nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me whale talimalo taimua. O se whapitoa esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te no fomo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane I le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. O le lava vai le whanau nu whawhale le taimi o tuwa. Mana mia se no fuanga I whaafia I le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga mata o tia I le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Tanga I male ofo I le Dinosaur Gully. Titia I le Express Train. Mamata I le Animal Park. Masau wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane ingalo le Crystal Mine Museum. Mata mo fiele aso mo le ainga atoa. Le Crystal Mountain, Valus Fulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Peasiasi I le crystalmountain.co.nz. E aí, for what's on my mind, I'm a new. Let's go for my
Samoa lea ina mapuia. Samoa mai whanana Jerome Gray le tautua mora mwere Samoa swalima i batolu a moe na wato lua se fulu male lima minuto lo tore tala le tulaiva toi pauna minuto lo toi ole porkalabe manu le tai ao ta tu yai le nei fo i aso lua se fulu male tolu i aso ole toi masina ole tara folau ngore ne fuitu sanga malo lava le folau monuia le tunu whai whianga ole tai ao. Good morning. Maya ya saupu se me alelei pe fa asele mutu
mole pea mole mana tua mai ita la upele fa mole mole tautua ia oe isi onu lo ufia fia e petua i fea o pusata fai po o fea ua fai ai ae popole lo uloto ne isatia lo loto ililo le alofa ae fotuai se vai ona aue aue au maia ia saupu se me alelei pe fa asele mutu saufuna loa lofa nei mamulu tafia tautua ia oe isi onu a ole manulelea se ia fe mai se i pupuni le mala uali ia i mai ua goto le fetua wale le mama motu si alo upale ua mota iao tautua ia oe isi onu a ole manulelea se ia fe mai se i pupuni le mala uali ia i mai ua goto le fetua wale le mama motu si alo upale ua mota iao
nasi Te fiu e aka, ke fiu e siva Te ke kumai maliko e a ina A ole au te risi ano Pa ama malu tapu a ina O mafutanga ua mafa na fana ua te otoia I se ita Alleluia Hosanna Mataunu kumalo ana Malingi ai lai mata Nena fuana fa atawa Aina soi fua ile tupu Oh, tanata umalama Janita, turn down Wanna wish you a Merry Christmas To all the best, to all the friends around Wanna wish you a Merry Christmas To beautiful time of the year, Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents, Mama and Papa sharing a kiss. A bottle of a lima will never be amiss. Everyone dancing and singing. All of my people from up here to Brooklyn, North and the South, they're singing aloud. I wanna. Alleluia, Hosanna, Mataunu kumalo ana. Malingi ai lai mata, nena fuana fa atawa. Aina soi fua ile tupu oh, tangata umalama. Alleluia, Hosanna, Mataunu kumalo ana. Malingi ai lai mata, nena fuana fa atawa. Aina soi fua ile tupu oh, tangata umalama. Le pai jofa lua wo malikirisi masi sore ai saori wo mari malikirisi masila to ia ni ko fefe 2 more sleeps just fully my neighbor to pau na minuto lo toi ole to already sama mal pakala me marole tai au ia mole nei foi asa forward ta to dia e le fa silanga ta ole ole fa silanga ta wo male Pacific Easy ta puni ole fisa yo ta hu talo fasa mala tunu pele ya mai se lava pa anga de tatu company e masani ona fa ngai na le tatu ofisa yo ta hu talwai ona ole to telo le tunu o ya matatu pa anga wo fa ngai na le tatu Pacific Easy mobile app ole wo fa ile fu fanga tapunia tu mau de tatu ofisa yo ta hu e fu atu la so lulu ta ole na la so su fa te sema lua filo su malima olo avno pe o tatu ofisa yo tara male taulanga fatau I mangele fa pele tele o tatu la o fa soporia ia kilani e baso se vainga o New Zealand nei ai lenga tele o tatu direct transfer ya basil tatu Pacific Easy app awa lenga ta ina faingo fi ai tau fi foi awa lo fa o pele tatu fa to na le limata la tongi mo tu pe fa moli fa so ina foi lo taimi ya baso tong ta for pensini ele nei vai taimi o tatu for longa wa yai mone tua ile fa ftai te lava ele atu no mai so tatu panga uma lava sa fa ngai no tatu ofisa yo ta hu ele tele o to sango mabai be for de ne no ta wa mone tua I mo onga le lei ia ma fa mo ya o Christmas ma to san fo ya nga uma lava sa mo fa ftai tele lava ia mo fa ngai no tatu onanga ala Pacific Easy ole nei foi to sanga bonis from talanga
Wala wana le tātu telefoni le se tongi o Varselau o tasi ono o Varselau o tasi ono. Ia po tātu numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pore lua fitu ono fitu iwa balu wha Pacific Easy. O lau paanga mo tupe wha mboli I Samoa. Wha tala whatu purenga mala whenga ruenga. Ala Pacific Easy malo la wale tautua tunuu. Malo foi. Whita tunga tuti mawhaiva wale tautua ino Samoa ne tausanga atoa. Manuia foi le sunga pulenga. Ia mala whainga ruenga, ki si masi mala tausang fau. Awane ngalo sau lo minga o tusi o le songa, whaata siema lo minga o wa filifili, ia wasau me alo for ki si masi. E maua ia whaalupenga o Samoa, tutuila ma manua, o nisi o talatu o Samoa. Ia o alanga opu o mata whaioi ala matai, whainga o whaalawelave, ia pei o whaipoiponga, maliu, o le osi o singa o ainga, fasile whainga o paolo, a si whaaloalo, wharangingo I Kalesia ma le tele o ngangana whaalolonga Samoa maua o moi tono tātou tusina fitus furu le tau o le tātou lo minga o le mawhirifili ia wasau me alofa mo le Christmasi nao na ofisa lava ready Samoa I le numele tonu pātolu sfulona Hobel Avenue I Manukau e maua I le tātou tusi mo nisi whamtalanga wala wane lua ono lua tasilima iwa tolu lua ono lua tasilima iwa tolu e pe tanga iane I le shop radiosamoa.co.nz ia whaiai ia sau oka. Mōna se whiola tanu e tāpuni el tātu ofisa tai au la solulu. De opores furulua se confirm mai e le pulenga. Ia o la solulu, o na marolo ai leo le tātu o whaingaruenga fo el ofisa e whaawau pēl tautua I el tātu le tio. I porkalame mai le aso ma le aso ai nana whamanatu. Te uam na mia se tusi, ia po se si vaenga o le tautua le Radio Samoa. E tauan whataunuina, ai le taina sfurulua e le au audio le aswa tai hao. Sfurulua meno tolo tolo talo le tula eva, sini o lo wolanga. A whawau whawhiwhianga, ala marua le tai hao. Whialawa I whawhonga mai le neiva le tai hao, o le pasene mo ai. Mea sa ta whaia loa au le nei ua le tau lau Talu lotu ina nau Au fea foi o le mau lo loto e Se manu e taunu ta wha moe moe O e lava o le sini o lolu Sulu o le la O falling out O e lava O le sini o lolu o langa Tu mau pe amo Alo fanga Mo e lava Italia O e lava mau fili filinga Au ile au uma foi so manatu O te teo pea isi o fatu O e lava Sulu
te teo pea o isi o fatu. O e lava, o le sini o la uolanga, sulu sulu o le la, o fallinga. O e lava, o le sini o la uolanga, tu mau pea mo oe, alofanga mo e lava, o le sini o la uolanga, sulu sulu o le la, o fallinga. O e lava, o le sini o la uolanga, tu mau pea mo oe, alofanga. Samola tino pele mai lo ao batolo lima. Ole tamaro ole tai ole na mole nei foi aso lua. Fofte tele lo talo mo lo tapo ingale nei foi tai o fo o data wangatu. Mona yaso lua lo toyo from na toyo le Christmas. Fatu Christmas. Mare Pacific Love Band. Mare via tele la nei yaso le la famaranga le talo mo tai le lango to le tavai meni se fu. Maya manuia. Tau mai leva ana tau, a ola lango pea leva ana fao polau. Ai ua toe o seanga, i ule ni tau sanga, o ni aleu ia lafo ane i fo mawaa. Sa mo tula i mai tato ta, ni sapai le pepe le kerisimasi ua fa na umai. O tala ufanua wafana uai le mesia, aina ya faatusia mau la fia fia. E anima sei le pepelea e fai malai, asala uta ia tonu tai isofu vai vai. Ualiu tino le upu o ia lea e fai masulu le tupu o Samoa e whana wai le tupu. Samoa tula i mai tato ta, ni sapai le pepe le kerisimasi ua wha na umai. O tala ufanua wafana uai le mesia, aina ya faatusia mau la fia fia. Pai ua si fasela manga, se tufo ia o seanga, o le kerisimasi i vai mama usanga. O lona whana mai
In this update, the Trade Minister says New Zealand First leader is absolutely wrong in his criticism of the new free trade agreement with India. It reduces or removes tariffs on 95% of exports, offers temporary work visas in skill shortage areas. Winston Peters says his party won't support it passing through the House. Trade Minister Todd McClay says New Zealand needs Indian immigrants. 1,667 people from India each year who are skilled nationals, doctors, nurses, teachers, engineers, ICT professionals, are able to come here for a 3-year limited visa. Car manufacturer Suzuki says it's taking urgent action over a model scoring a 1-star safety rating. The transport agency is warning owners of Suzuki Fronx they should avoid carrying rear seat passengers after an independent test uncovered a seatbelt mechanism fault. Claudia O'Neill reports. Over 1,000 of these cars are registered in New Zealand, and NZTA warns the fault could cause death or serious injury in a crash. Suzuki says it's carrying out a thorough investigation and will remain in close contact with authorities in New Zealand and Australia. NZTA says sales of the car have stopped and a manufacturer's recall is on the table. Police are warning Putararu locals some fishy cheese deals are simply too good to be true. Over-the-moon cheese products appear to have been scrounged out of the Waikato town's landfill and are being sold off locally at bargain basement prices. Jamie Cunningham has more. The warnings affect several varieties with different batch numbers. Police saying they received a report on Sunday 2 people were selling the cheese. Anyone who's bought the products is being urged to follow MPI advice. And singer-songwriter Chris Rea, best known for the hit Driving Home for Christmas, has died at the age of 74. Rea had suffered health problems including pancreatic cancer. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Brendan McCullum wants to remain head coach of the England cricket team but acknowledges his future in the role is out of his hands. The former New Zealand captains watched England lose the first 3 tests of the Ashes series to Australia, who've retained the urn with 2 matches to spare. Manager Pep Guardiola says Manchester City players will be weighed when they return from Christmas to make sure they're fit enough to play the next match. After a 3-0 Premier League win over West Ham on Sunday, the City squad are on a 3-day break before they reconvene for a December 27th match away to Nottingham Forest. And Alinghi are back in the mix for the next America's Cup. The Swiss syndicate, along with Luna Rossa and French team K Challenge, have been confirmed for the 2027 regatta in Naples. This comes after Alinghi announced in April that they were winding down operations and wouldn't take part. That's sport. Radio Samoa. Taslima Ivatolu.
time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. A whaia te lei whaongaina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tawai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhaia le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhainga o fia sa o ngā o so se whaalabilabi. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mō lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mō so se whaamoemoe o ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaia te alalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantu le whetūta i ala o ngā amata, le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o i le 5 tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe, maua fua fo i tangmafa, walau lo le whetūta i ala o ngā amata, i le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise te tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le te tongi ina o le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu 5, tolu o fitu. A whailua tena nofo maseli e tau mawhasi awa. Se ia e matua ma whauwhau I mea wa luma. Ma e tu atu se polo I lo ua, pe a whai e te stangata ai tele. A wai te nau I ana mea suomali e, a wao mea ai pe pelo lava ia. A wai te ngalue whaapua ngā ia mau olo ai, tu I olo lava ta ofi. E te tuli matai atu ea I le mea wale ai. A wae whaia lava e ia ona pa au e peo le a eto na lele atu o ie le langi. A wae te aile me aile mataongi. A wafo e te nau ia na mea suomali e. A wae pei ona manatu o ia I lona loto. Wa whapea lava o ia e whai mai o ia ia te oe. A ia mainu. Aile ia te oe lona loto. E te toi pua I maile whasi mea ua uma ona ai. Ma e wha mau au upu maali e. A wa te tautalatu I talinga o le vale. A wa ino o ia le poto au upu. A wane isi I le tua oi o le vabau. A wa fo ine e uia whanua o e matu oti. A wa e malosi lavaro lato faola. O ia lavana te whaia lato whinaunga ma oe. Wa I mailo loto I mea o oina. Ma o talinga I upu e poto ai. A wane I tau fiele o inga le tama. A wa a whai te sasa I a te yeise la au. E le oti oia. E te sasa I a te yeise la au. Ona e lawe ina leo lona nganga ai se oli. Lo watali e, a whai e potolo loto. Ona fia I lea o loo nei lava loto. E oli fo I lo manatu. Pe a tau talau lau ngutu I mea o tonu. A wale losi lo loto I e angsala. A ia e matau I le aso atoa. A wā a whai o iai le unga, ona le umalele o lo wha moe. Ia e wha longo mailo watali e, ma ia e poto,
ma e tai tonu lou loto i le ala. Awana i fai oe masola tau oe nu tele waina, ma e wa ai tu tele manu. Awa o le nu tele ma ai tele wha mati waina o ia, ma le fia moe pea e ofu o ia i ofu masai sai. Ia e wha alongo i lo tama, o le na whanaua oe, au fo ite ino i lo tina, pe alo o matua o ia. Ia e wha tau mai le mea moni, awa lava le wha tau atu. Ato fo i maripoto, ma lea o oina, ma lea tamai. E matua oli lawal tama o le wa meo tonu, o le na whana wale atali poto e fia o ia ia teia. E fia lau tama ma lau tina, e oli lava le na whana wa mai oi. Lo watali ie, au mai alo loto ia tau. Ma ia fia o mata i o wala. Awa alfa fine talitane, o le lua maulalo lea, o le fafine ese, o le vai pū i titi lea. O ia fo ina te sau nia mai le i tusa ma le o whaumea, na te whaatua te leina fo i tangata mi o le tonu. E ia te ai ea le awe, e ia te ai ea mala, e ia te ai misa, e ia te ai le atua tuvale, e o ai ea manu nu afua, e ia te ai ea mata momu, o e ua whaatuai i le waina, o e o atu sa ili le waina filongia. A wete va ai le waina pe a momo mai, pe a popula mai le ipu e alu sa o i foia. E muli ane, e feu ia peise ngata, e pei o le ngata uongolo na tui, e va ai o mate i fafine ese, e tau tala fo ilo loto i mea whapio pio. E tusa lava oe ma le o te oto i te tonu le sami, e tusa fo i ma le o te oto i le tumutumu o le whanaa. E te whapea na lātou whasia au, a au te le tinga ai, na lātou tu ia au, a au te le langona, pe a wala, ona auto e sa i lia lea. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso, o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia linga Philip Fusi linga, to ia whaapo linga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Dai le wate le walua sumal tasi minuto o te nei le tu live pe ona fa fonga ba yai ya ini sina o tatu pokal mi fanga solo nei tai au le tau tu foi bala udanga si fonga rede samo tasi lima tolo amo tatu pokal mi pe ona nei tai au la sulu le sulu fu mo le tolo nei nei masina o pol poto per fa tawila le tai au ele sunga la ya tawai meni o le tau mo fa mo au no mo tatu am tadi fo tatu pokal mi a o se fangu ia ma se fa malo si le nai le usavalinga ina ya solo toi ruaso ia to nei matai au le tatu tu vai lola ia le pepper Christmas fa manatuina ile nei fo itu sanga alanga fefia balanga fa tai ma vi ia le lofo mo le anga le o tatu to pausi de langi
Ilana pupuinga bala tau singa I lotu se fuma so manto wola le fo mfai ona tatu te filo me tatu te mafuta I lunga o le tau tubla ranga se fonga o le radio Samoa tasilima tolo amo male pakalame le fifia mai per masani tatu yaso te tasi ua mai atu le au nanga tau tua le sunga la ya tawai meni pe ona amataria fo tatu fa salaunga nei tai au fo ia tantona na wa so sonia tu pakalame tatu le nei tai au ia o ya fianga tu te manga luenga Fia fatalo fatu nei tawam tira ma tuol nei tai au malo se fo maria malo fo lang ma bi ia le li tatu o dia mari nei tai au malo te talo malo le tapuai malo fo le ana pongi masa ili le li ia o fia ngai tatu watunu I tiu te manga ruenga fa mai no fia ma nga ruenga mo nei tu sanga se mari fatalo fo le fia ruenga tofi le tu sunga fa ngai mo tu fatua ia wale tau asuina le vai le ola tono se fata fa taulanga Fatalo fatu nei tal po kala me fifia mai. Ia ma wo o malavan paanga fifia mai o ila to e mafuta mai le aso male aso. E vivesi o ngaruenga e fa fifia o el po kala me fifia mai. Ia uti te mau ngaruenga masani. Ia su mai la ia matala mai aho. Se tu mai do au tu atu lo lima taru lo lima fatalo fal nei aso lua se formal tolo te sema. Le o ta mafuta nei taiao. Ma lo se fo maria. Ale tawalunga mo la unanga tau tua nei tau sanga pe ona yere tau tua mo la unanga ale sunga ya ken ai ono o leo mfai ona tatu o male nei asolua fa wa wadi tatu pokalame ia e malatu o le tawalunga fo ilo le tau tua le sunga ya ai ono ia mo le mamalo tatu atunu pe ona yele tau tua mo nei tau sanga atoa fa tai ili poti ma vaenga o lo fa pena o to mai malo telo America o lo mfai ona esi le fia mo o loai mea lo o tupu fo ile tu o le atunu o leo fatis mo le afionga ya iono nei taiao ia te wolunga tatu pokala me le tau sanga ia la fati ia le tatu pokala me taiao nei tala fai o le malo se fo la le nei tau fo Flava o le uso son ko tia I na buanga matango fie ia mai tua afu mo le atunu o tu fa tai tele le po I mo tatu pokala me se ko nei taiao ia ngata ko nei taiao vai tasi I le tua ia e mo pe ona aveli no I tamitanga I tato li mo tato faolo tato li me le tula tato tu I fa tenen tabilang e se po I po I no ma lo tuam tina ma tua o tato li ne tato li tu sa o la me na tete o America o po I me o no tupu I ne ba no telope ya pe to ne sa no I te tato po kalame ia e ole ona o la pokan muli nei mo nei te sanga wa pe wa shutima pe ko isina ma longa ale nei fo I tu ya on te te mai fo ile ile te sanga fo ya ai tau po na batu I se fa kai fo ile mamano le tinu batu fa tai ya o lo fa anga mo le tu isimasi mai te sanga fo I mamano la o fa anga mai se Mamado samo o lo mau mai kanto po kala me ba tasi le fai le von fang luinga ia le taua o te mam kina ma tua I ba tasi le fo I wa mai ma to fito fa fo I la awon ta mai tai wa mai fo ina pa pa o fanua ele fo fonga kanto li jor kanto ta nei le toe Tavaina fo I famtalanga wa Samoa le tu tofi le se tu peliola tal tonga tal tofi Samoa ia mota fo le poma o so o na taiao tu tao le manu fo ia le tu e ta tu sivi o mai ona lufi ona sa le ia mai moana sa o ma ona isa pa lu po to finga bo fe la balbango ke lo pe ta tu tau mo wai po to wa fi wai tu teo lava mafisi mamalu mota malawa fea I o tatu atunu ua mai se tu ao sanga mai a pouli malango mai sa awal vi inga tatu tama ilang ilang pulpa suipua tatu via mai ni tula mai ni aso ine mpa ton pangalina ne put masina e tau o le se tu mai o tatu o di imo tatu paola tau fo o via lo le atu I fatpata langa hio le atu o lo tau toina la ina sambi pa ia ia fa pena lo swinga le vai o se fu pa nganga I o tanto ngata to fo se ana on tanto o tu le ile aso sawa la so o tu poina la so fanda o le saola ia lo mag mai fo ile o
le tau sana fau le lua pe lua sifu mono ia ai o ia io la tunu ia ta te popole fo ia ai fa tu lo watu le fio ai no ai no fo mai no papa ai no to fio le tunu ia tu mon pule tu o mana tau ai ni tai me ba au fo ni man la vale ai mo la tu tama ia po tama fo I mo la tu ai ma tu lo fa anga ma se fo I mo ngo le ko po kala mi le fio nga ya ma lo le malo le fio nga ia tu me le fano va le to so la wi le lua ma le masiofo le fio nga fo I palmia la u le mageto le votea por le teva fo smith ma le kapineta ma le palmeno ma lo Samoa ia e fa tro fo ia so ma vai tenu fo mai tulangi tu au mana to sa ole msala mo ma ja viu sa du ma upu ia te ole pa na fu se fo I tu manu ala na mutasi fa tu o mo tu tama le maro se fo no fo ma pu mo ole vai mangaro na ta I fo ma do to ole fa ula ta wei tu ma pa ula ta tangata ma upu ia te ole manu tele ia fionga fo I le kovana sili pula li I Nicola pula ma le faltua ma tu mo nga lofa me se fo I lutena kovana o pulu ai ma le fono o America Sambo o lo tau tuina I le rei Samoa ia so te tasi ia la fanga tonu ele malama I se tasi fo ia ba tau o le nei fa talanga o se tau talanga ona bo fa wi fo I le tau sanga ia a batu ia sa ufa metalanga I le ufa ngaluenga a le Raider Samoa e batu ai o bomo nga lofa mai fa fitai I le ufa ngaluenga atoa e mai se fo I fa mianga mo le kuisi masima tau sa fo e batu fo I le sunga la lui ma ane poni pasio le fo lo taiulu I le po kalame le Raider Samoa yo I tatu te kai fo I police station manager se mau Mateo Sangala. Ia ai le whangaruina fo ia le au whangaruanga e le maise I sunga e tawai meni le fo I o na manga rurua I tau sanga tea. Ia ai le ngata fo ina ia le uspo ia titia whai le tusi titia. Ia ai whapena fo I teito taloto. Le ia taua sa vea whaptai ngā ruanga whai pēwa se tasi. Sa vea I le tātou ngā ruanga whai whatasi. Ia o lafu peo whaapitai fo I ngā ruanga o Ivan Nganmanmana Natasha Vaelua Pesita Lolisio Fongamua Francis Yoni Pravina Jant ia whapena fo I Sarah Patea Maro Sarah ia sau Simpanua Seu ia whapena fo I Ana Tua I Malo Kaltua ia Eti Makati ia maso tena fo I ia le whawhengainga ia Pony Fonoti Salome Mitchell Kalsanga Pule Tiwatoa ia Maken Jong ia whapena fo I se manu sambe nutawhai ia manu leiko ia whapena fo I ia au paau tan pasi ia ma elua ia li tofinga Asia Hunts ia batu la fa kai fa pitoa la va ile fionga yang al mana tipi au tanga ba ia e fa pena fo ia tina ya maina va maria tu bo ma watu ia li soafu batu fa kai la tunga menga me Samoa fe te le sina va na pito ta o le proclame le Radio Samoa lo fa fonga ma jo le tinu I meo lo tupu va stektas ia ai le sa ngaluina fo ia na yo ainga ia o lo ina ya tero New Zealand pena o sitaria tong lava I o saba I mo poru tutuile ma manua ia po Samoa fo I America Samoa ia fa ngaluina ia au tu talo e fai te ba se tasi ma malo le tunu le fa ngaluina na tu fo ina wanga ia me se fo I la to no United States o America o fa fong mai ia le vanga fo le kilope po ni fo ia kinu o lo no fo no foi ia wa fo ia ni tuti fo I mga luenga o to fia fo le nei tu o tanto ainga ai va tu fa peiti tia I tu langa umor tanto po kalande la to nai
ai aso po nei tu lao ta tu o tu le Christmas ya pe ya po yo tu nanga matani ya na fai po nei apo po inga I ta tu fanau po lalbawa tu langa tu po ma vanga lai ti ya fai tete tango fia po ile ava me se ia ava malosi ta auto fio I lunga o ala tele ya pe o se tu langa na ta ua po mana mia lava le lo tu so sua ma lo ina mo le na tu sanga o le a ta tu o ti te lua te o suon tu fa tai un titia se te tanga pu na lo ni pu tanga ta va tu ia le mo bonga lo o le Christmas ni mo se Christmas pile mu mal fia mal saunga le mu me se vol ta sang fo mo malu o le atunu e vi ia pe le tua lo na lo fo na le ia so te kasi ono le nei fo te tua me se fo tanto ti cho samo e va tu ia la fa tai I le radio samo ila na tau tua nei tau sang le ngata nei tau sang au tau sang te kasi ele ma fai tau lia to tele ai me se fo ia lo ni tangata le tau o la auto nga lua ngai fai pe ma sani fo is fam talanga fai atu ele fana mai ro se si pe o la mai se tangata I lo uma me ela no si lo pia la auto nga lua na tau ama tu fatai mo nga fo mo Christmas si ma tau san fo la auto only nei tu sa tu ke se tau talanga mai na che America mo le mita ao po le fo ia fia fi se si ba o ke rope sai fo Palo e mole atu lenga whaftai tere lava I ono I whamonianga Christmas male ia tausanga fofu pe ona iai. Ala nganga fifo ni tai ao le tapo kalame mal ta fasoa pe ona iai asulu vasta tasi ia mole fo le ngang whaftai tere lava I lau tutua ia malo unanga pe ona tutua ile nai tuor kelope ia a o le fo ua mwhai ona e faso mai lau unanga malo tutua I te tono au te lo nei pe na whafongai tua e fia la langi I meolo tupu I tono Amerika e whamalo whaaftai, malo le tautu atanu, malo fōi sai, malo le whamalosi, malo tautununga, o lo o manuia pēa ia lausunga, ia mese fōi le ainga, ia ma le whanau. Ia whaamoi mo ia le lofo le li, tau sanga fōu ai ono, la mwhainu e whaawau le tāpo kalami, ia ma toi o tuainisi me o tupu. Ia le leo whaatau wae whai mawhonga mon model pulenga le wida sa momla whainga luenga, mole atua lenga whaaftai tele lava, le nei tu sanga atoa ma le tātou pokala me whasoa. Whamonia te whore Christmas ma le tau sanga fōu, lau sunga ma le ainga. Iei le anga le leo le tua, maua le malosi, maua le wha malolonga ia ante oe ma le ainga. Ia, ma tātou mau se Christmas I fia ma se tau sanga fōu manuia, I le alofa ma le anga le leo le tātou atua. Ia, ma mole le wha alofa anga ia te olouso, ta uso atu vai ane pa ia. Ia, o le a tātou te whirai, ma tātou te mafuta le tau sanga fōu. Manuia ni ia so lausunga I ono. malo fatai lava I tia le muia fo I la sanga uma le mea so me fo I le tai le tanto po kalami ya ba tu fatai bi le tua tanto te fila na tu sanga ne lo fo le tua ya mo ni tai ao ya ni fo tu la tia fatai lava bi le tua me se fo ya so fo ya You have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Well, I got a great shoe, and I left it behind. If you gonna keep the fashion, your sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. What you think is too much, but it's my test time. I know you have another woman. Don't slip your face.
I know you haven't had a woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess to my tutu. When I got my great shoe and I left it behind, you think you gotta be professional. Your sweet little tune. Might be thinking too much, but it's much less cash. I know you haven't had a woman. I must love your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess to my tutu. Toi luas football 2 minuto jalo le July se follow. Lungol tau jumpa udangan si fungal video sabot tersedibau jolo amo. Pabalo ati le atu le ne foi jaya ila tu bo so tiu tu bangalu ka masani. Pa jalo fatul po kalami ya jau u malawa na lo ma fu bale malava lele. Malo nga du malo fa malo losi. Ole tu ala lo mo al po kalame mo tato vai lo sanga le mo. Leo tato ye la solo se fun martolo. Lua sumar fanta ya lua se fun lima ke lisi masi. Vai lo sanga le mo te lo oi pui mai baba ai lo sanga le mo tona ile so. Tal tato le number fata lofa. Tolu fitu tasliba tolu fitu tasliba tolu. Ol fata lofa ol tato po kalame fata lofa. No minga te fata lofa tu sa wo sa pa anga. Ai lo fa maniang. Ilo fa maniang al kidisi mas ya ol fata lofa. Lela utala tu tato le da tolu fitu tasliba tolu. Te fata lofa i se tasi fo lo wai. Mawan el taya fa pea. O lena malanga lena tu alu le valu di taya nei malanga mo Samoa. Ya lena faisiti leilo no lena alu leiva. Ya to te lele la tu na vala mai nei taya ya fa malo atu lo sa. Me ke kede ai pak ya el pakang ola tu taval. Ya ngo sa ia. Ole ya se me ko ka ngo fil ngi vai kai. Wa ngau ka ko ola le ka ngo fi. Yo Lalu mingol tala au mai fu ele tu le ola mo tato male ea pa wanga me fu di do langa mar sei fanga le tato te yai au me uma wa kaunga ka yai se me ko kaungo fie tu anga me ai o ka o kai makau kia wangi lava o ka o kai wa ki dia makau kia alu aku se vai o ka o kai wa ki dia ngakau ka ku muri vai I know you haven't had a woman. Atalo batia Christina tanu vasa mai melepori Australia balolo sei for laudele. Rupi Luis patalo fatu le jayao. Good morning. Dice la tolo bafuto bisa mo talo faile le oto. Usua ilava le jayao le falapula. Ah se panana foi. Lungo datu fatalo fa. Solo fatalo fa. Malo se for dia, fele solta valau. Papa toi, brother. Oi feka luga po na jere fale? Wa uma walo. Oh iya, seki. Abel fatalofa. Kalau ngai aku fikir apa iman raskul ya mesti foyo lah inga ya mau foyo ya le lupa de yang ya di idio niuling ya male ainga ya mau foyo de patalo pena yang masuk ainga o salalau nei rungai nei mesti foyo sebenarnya ya tuidang yele pakurana ya martanau ya mesti foyo sungal pa ainga eu sou ya ventana colossal ya ile loi Hastings
te ngai foi male tau tuai no singalo le tua male no falo ai me se foi le carecia ya mori foi le nga fatai mori fata lo fai tu ma fa ngai ngai ya changa patua ya chupeta ya male no falo i poteni ya mori foi le fata lo fa lai ngai ya namula unu ya me se foi o le afiona ya fa mo tamo o ya i penua ia mori foi le nga fatalofa lai nga ya ola o moe ia male ke tausilo ia la o nga le mai mo la ne yaso ia sile ona mori fatalofa la sunga le ka ia programa ne ka lo como te tia tai ero pangia le tuale pa mo pe ona ia ko ne yaso nga nga fa yo ne tausanga ia mo pele pa ma lu tanga wa foi nga ia mo le tau tuino le se o tātou atu nei o New Zealand. Ia whatalo whātu lea ia mauma whakitala. Nei whakitoe mai ainga o aptai. Malo waftai pau ka mori whene ia sa sai whamai manuia. Se se mani o te mele wati leo toa se football fit 2 minutes talo le tulai sfolo. Tātu telefoni i whatalofa. Vita wale whatalofa tu pokala bel fifia mo ia tau tau. Malo lau subalo lava pale tu bangalu ngai dunga la tele. Tau tu nalu sanga le mupe na yele nei taiao. Ol fa mnatu na pa pe na te fa fonga mai ave pasi. Tu na ma o ave pasi pe o lava na te mafuto mo yai. Ave taxi. Ola ave loli. Au ave upa. Ia au ave kala por ave. Au ave lifi. Yo. Kele yo tavale. Au ave kolori o yele ai. E fai pa ua lese foi udi. Fatalo fatu le jaya ya Joe Bino. Pa futo bai fatalo fatu so balo se fo laude le. Pa futo bai nai mangele. Joe Bino mangalongo malo se fua. Supita tavita lo longo fatalo fatu le vanga jaya. I know you haven't had a woman. Se atul fatalo fai le fiong al consulo al tatu maloma la tu ofisa. Dele una mo tau na le moto Samoa. Titi selma le una le fiong al pepe tala ilene. Se uso ya pestacio. Ia fatalo fatu fai a titia, talo fatu talinga titia. Se uso ya tol pai ali po a melo ngase ngase. Lungo tatu fatalo fa. Malo se fo le jaya. Ya, o le ko fa ka fa piko are la sunga ke ka ya. Tai. Maro ko o maro ko lo sa ke ka sanga bi le tu o mai foi. Pai o ni ka sanga de dia. Ya, fia lo ko reba ya ko o mau pero malos. Ioi. Ya, se foi fe nga ya se au manga nga ya. Ai ko ya so ko ngi ka sanga de o ka aku ya maro ro ko. Sa. Lo fa te ya ya tu ngi ya so. Ele o nga wa e kule le bank. O va in mele ya. O ma sangi de maro lo ngi ya de o alu de maro lo nga fa ka wa ro ko e bi ko ro ko mga bingi si bo mama is. Au ya fa nga. Fala. Kapare ko sa would be. Abela foi para morir ali jayao. Sa ola le ka. Pa nga le. Nga vidi maya ko kui off kau ko lo. Au wa dia ia noa. Pe sa wa fa me ngai ki ol makafanga. Au ma kwa vivela ka longa ma vivela le papakiu. A vidi ko kampangi ko sau. Kamaranga le sau e tapo. Triple. Anga sau e times 4 me. Ya wa uma so malo lola to wi uma. Ai ki kangoku ai. Ki fere ke ol kinga la inga pe u kafiola. Le malo lo ngi kamalo. Se vai de sau ko kongi de sau ai. Ki fere ko fusingo e ko konga. Pasalo fatu ya Ray Jabalo se fue laude lei. Le fue para futo bene Timel Jaya in Glen Innes. E que wati chama di para lo fatu ya chama la inga para futo bene me pone. Come to my tutu.
Au ngā se bala ku ka la tolo fe ngai ngā sengo tau mafutanga. So se fale inga faisi pisi o tau. Tele foi ia nisio faltonga mafutanga fe ngai malatu fa wanga fa ngol tau sanga. Na lo pisi ele tele fale inga. Ia bale fa malo ati ate la tolo fe ngai male fa tu inga tausi. Lau ngā se tono mau te malau. Ke lol me mari ru uluangi. Mo mole ai. Le ngola tala foi le wa le tu wa onga to tele la no for fale. Ia wanga ole ya. Ai le kai au, ai le ud, ai le afia, ai le misi mo kama foi pingi vai ainga. O le chips. Ingwingwa le koko. Umaenga, sorry, makaukia. Patala vati ave pule ai Elizabeth Firo. Pafuto le taya, patala vati au sange si au si malo si fu laude le. Tine Johanne patala vati po grabe malo si fu manuia. Talofa lava. Alofa tu sio tama in ava, alofa mo oi dad fa pe fo yuso matu ngane. Ia malatu fanau patala vatu isia ufanau ya tadi mantau. Apelu Serena Malefanau. Pulai fatalo vatu de table tayao. Sek Harris Kellen. Balon si fomodi ale fata si mai na I California. Datu le de wen fatalo fa. Morning, Jesse. Balon si fomodi o amali tayao. Oh, good, thank you. Kaya lo fa Rachel. Yes. Oi, Rachel, quale leva con falo goli aqui. Oi, ai mai. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy Birthday. Oi, Happy New Year. Ya, Rafa, como oima, mababenga makamai. Thank you, Rachel. Yeah, thank you. Ya, fa. Oi, pa ko va fa lo ngole sia o ya Rachel. Pa mo dia de Christmas ya Germany ainga. Johnny Fina va tala va to de Jebel Jayao. Mata si ba inai pui nui ro ni papa joy. Mo dia tu te banga lu ngal Jayao. Dois formal just minute tell to last follow. Sida fa fia nga mo ta le Jayao ya tai longai pule.
malingilingi lenu fo ulo imacho che ingangana mai fulene ipalapa che ifa ashwa oh mafafanga Tai longa i pule. Lei se si me silo na tau ale fia fia oe malau ai tu le newa i te Kirisimas. Le anga o lo wivi. Pea lava te lua iai wa tau ana lua toi o fatasi whainga whataunga. Hei. Ia pe te lua sa vali. Wa kaunga lua ulima. Pe te lua tafa whao o whakasi. Le anga o lo wivi e le mawhainga e halu ai ku lo wivi. Ia pe alu fo i le ivi ai ku le au. E no le vai a culo ali wa makuole i kau ki ai awa. Alofa ila wiwi. Watala batu so ya rodi soti. Ia fala ko mai nungal tatu pasi jolo ya ngai atinai jolo le oni hanga. Cuma no kau. Balor si fola de lei. Sina le sa jolo pe fatalo fatu. Re ngala tala fo ile le vai taimi. Ia mo le manga ia le ki ofo ia langa le amai upor pese. Olo wiwi. He kei me kere fie le wivi, pe te re fie lau ai tu. E foi kei me makua e pe wa wiro ma fofanga pe ke fiaru ko kas. Pe wa e fiaru nga oe awa. Awa. Sa ora nga fa fingira sa moa. Kafiof. Kafi mai. Kau vai ke kero fiaru ko kasi kau ngari vi. Atala pati so se Khalifa. Gara lo fati ati barainga. Ta sile tangan tele misi dia ma averivi. Atala pati tu fina numera. Mera wa mai. Ya bale. Ang balanga fu ya ang balanga mai vai bea. E do la so tu fina tu le visa. Le peila la kamo pe samingo. Kamala ngai e alu e finga wenga au ke le fongi la ia. E luma le o lo di foile. Langa ver ke me vala o ko le ivi. Nganga kasier ka kangi kali loa. Kasier ka kangi kali lo le ivi. Me mo kanga kai fa maongi. E lo le fefe al fa maongi. Malo diri sa hotel tato watru. Sek Harry Scanlon. Ala fatu mai papa se pule fraula. Malo se fola lei balo fola sa. Ai tau ti tal dia ai se vai. Ya o me ko kupo le langa mar se fanga ngi. A o fo ile vai temi wa le wa ka ko kilo vai kai mor Kirsimasi. Te le ta faunga. Ia e ke me quero que manga quero que fa fifia. Que le fa fifia o ma fau. Ia fa pelta ma ia so karuia ka fau. Walu ka usanga o ka fainga ruenga sa o ma fau ai mal tua e ia la wivi e ia ti na ainga o ila e ke manga ke arunga o e fa fifia lo ma fau ai ka kaunga ru o martina pe ma fai me fortina so ke ka fau so de pinko e ke alu langa o ke pinko ai fa fer kama o tiu te fortama ele fa ngo fi for ka mo fo faleri o le makua i makaukia tangata no fo fale
e nofo fo le fale e tele fo iana fi awe fai. Tele fo iana fi awe fai. Kono winga taua. Al ma abilo wibi. Pale pata umaja fatala fatu mo fo ne yanso. Le si ama kun moni. Alor si fo mo vai mai le fatu umar fa malastino. Ino to jolo minuto chalo julas folo. Se vai di sineo tanto fa linga nei taiao. Dalo va Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. Awal suwi ya ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vivela a. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. O mana o mie o e pose I sia lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o the Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau whi malanga inga. E awhia imata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili. Ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia wanga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pia I le Radio Samoa. Yeehaw! Baby, Lorraine! Hey! Oh! In this update is our new free trade agreement with India struck after 9 months. Great news or a shafting? It reduces or removes 95% of export tariffs and offers targeted temporary work visas. Trade Minister Todd McClay says he gets there'll be criticism, but it's great news. 1.4 billion people we now will have access to, and this is the best trade deal that India has done with anybody in the world. I think it's going to be good for New Zealand. But New Zealand First Winston Peters doesn't agree. There's seriously massive immigration issues involved here, including exclusive rights for Indians, which we never gave to the Chinese or the people from Korea or anyone else. Biosecurity New Zealand's preparing to fit advanced trackers on pest hornets in the new year. High-tech help aimed at squashing their invasion. 38 queen hornets, 25 with nests, have been found on Auckland's North Shore. Mike Ingalls from Biosecurity New Zealand says new gear will bolster the work of New Zealanders who've sent more than 6,000 notifications of suspected sightings. Israel's continuing expanding into the occupied West Bank, despite it being considered illegal under international law. Its security cabinets approved recognition of 19 new settlements, to a total 69 in recent years. UN Secretary-General Antonio Guterres has said Israel's relentless expansion fuels tension. Poverty escalates the risk of dying of blood cancer. An Auckland University study found 20% higher rates of adults with acute myeloid leukemia in deprived areas. Senior cancer biology lecturer Maggie Kalev says it's down to external factors that play into cancer. They include smoking, poor diet, harmful occupational exposures, and many of these factors are more common in deprived communities.
I'm Kay Gregory and that's news. In sport, an innovation to drive scoring rates in the New Zealand women's domestic T20 cricket competition. With the 2025-26 Super Smash set to start on Boxing Day, bonus points will be up for grabs for teams who score 150 runs or more in either innings or achieve a run rate greater than 1.25 times that of the opposition. New Zealand Cricket say the move hopes to promote higher scoring that aligns with the evolving international game. Manager Pep Guardiola says Manchester City players will be weighed when they return from Christmas to make sure they're fit enough to play their next match. The City squad are on a short break ahead of a December 27th match away to Nottingham Forest. The moment they arrive after 3 days, I want to see how they come back, No, they can eat, but I want to control them. So imagine one player now is perfect, arrive with 3 kilos more. He will be in Manchester. He will not travel to Nottingham Forest. That's for sure. And that's sport. Eva mai pea I te radio kasi lima I wakolu amo. Au ngā tele sunga mo Amola ekeika Ai sauka sisiva Sama huipa si molola con eso Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby-Doo papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 DJ
Siu fonga malia to vai to fanga me ke fa fianga mo to pe na yele nei tai yao in ua se mari ba te belo wati mo tanto lewa se football tasi minute o te nei ia late to rise se full tatu tala fortunati a to le ngal Britannia pa na yele tai yao le nei o le solua le tanga talat foi no lenga mo tanto a famorianga o Christmas tava va ia tu to telo tatu wa tinu o tau pati mai e fia mo mole famorianga o Christmas. Ia ma modifo ia na la tu famurianga ia tu ainga lai ma futo mai Samoa. Fa balo tu ia le mana ia mana tele le sia. Fa mai le fato au mal fa Palestina mana ia sa valinga taiao ia malor fa maloros. Ese le tau vaenga ia pe na au mai le tatu atu nu tau fa sa vali mana ia taiao sa vali ia pe te usua e fo le pool. Alu swimming pool fa ire fa afu lan tu nai mana ire sauna mana ire vai vela te alu te usu le taia o le vai nga tau le te tau moli atu tatu atu o le soifua malolo ina mo tatu o e te mi tatu te taia tatu te unga tasi tu lo fa fonga le atu tatu te ala taia tatu te unga tatu te usu ai alu nei ro mafu fa pe so fa malos o le me ana ma fa lista ngata tale em fa o le lu ia le na o fsili fo na e lu ia lo mafu fa ile me ton fa maria la usu ta fa lu sa e vai ki fa lu ngor ka fa le o felesio lo mafu fa ma le si malo si fo ia te fa lu ngatu fo ye su ye la ngor no le taiao ta wala lo si tai alo fa lo fa marstino fa balotea ta elenga saulia petelu malo si fomorian le taiao fa balotea Stacy te o ngai e va malo si fo laudele ya lo tal tatu leina fomorianga ole Christmas lo avonor tatu leina. Don't mess to my choo-choo. I know you have another woman. Don't mess to my choo-choo. E mo pole atu fa malo la ufaninga ruenga la udanga le sunga asti mo Francis la udanga le Premier Finance e le vatisimo nai o tahu palo la vanga lu le te usanga ele foi panti fa fianga le telo company tilo tia ele wa amanta on mai anisio panti anisio farfinga ruenga ia onisio ila tu le amalolo te fa yasu niso ila tu malolo ana le lua so na le Christmas wala so lua mo leon na le so mo mo le so lua ai finga lua fa sola to la taia o so lua mo fa Christmas i dola sto talo tato leina famodianga Christmas i talo fa talo fa ke kia malo se famodianga Christmas ya me siri ngai vai aku ngau ko malo siro ko fa ya si muria ko fa ngai to fa ke kia mal malu fo la fina luenga va ko likio su la ya tavai mal ko fa ya fu mua mal ko ke le ka ko ofisa nga ya manguia ki simasi ko ma no ko ni ka usanga fa manuel ki simasi si amato fa se au mal fatua le sunga ya hasta de ulima ia viko ma eloi ia viko ia apere kalesia atole worship center i Mangele ia manuia toi ngai o ainga
sile nei le sunga ya moa vai mika ma tu ya line ya fa pe fo ia le kilo mai ainga ya fa manio kismasi le uso de shau ya maksua ya ma stena roku ya fa pe fo ia se uso ma la roku ya loia ma teoria ya ma kokele fo yo la to ya ngai ai ngau malava lo fa fo mai se uso ya ra pe vai ma moana I manuewa ya po moke malorina I o manuewa fo taina ya o Filippo ma e pier fatti nei matu o siuturua Filippo ya e neni ma siuntama ya mi ci fo ide to tiro ka ko ainga fa mania kuina ya ma ko maftana tia ya le maftana sa vale mangere ko kasi tina tu ya ferfai la wa champigi ferfai ni ka usanga ka wana ka kolikio ya pa pe fo ya tai mari tau ya o kokele o ngai maftana ya ma choi maftana le tu pasifika I Ottawa fa mania kuki simasi o wo ma pa ana so stasio fa fonga mai ya le mama tua ya tau fa ka ya tau mo fa ana ma mia raba ki simasi le sinai mo pelo lu so I fu la le male yo ya tai maria ma ainga ya oro fa ana ngai mo le nei ile la mo ni usila I Ottawa tia kwa maana ya mo rio ma ko wala le o ya kai mi Whanganga and Muria Pepe ma Ioane Maltina ya San Masinga Famamia Kukis Massima Kakusangi Fo ya lo faku tia faftai Tai le Pepe lo fatu fo ya te uru Maltina no falo manuia fo Christmasi Ai Table what is football value minuto channel to last full le tu ala pe mal famanato al tato proclame ya oe fai si pisi le telo fa loa o lesi no fuanga le na mai tau ina na Philadelphia no fuanga le Silver Park lesi no fuanga matua I matau ti ale tumu te lo fa pena fo inisio no fuanga ile tu sif ia manisio no fuanga lo mafuta bai foto tele tato nei New Zealand ao Silver Park matua tumu aso e makau kio o te loa o lewa pisi nei tae ao whainga whaataunga o lela le alwa te watu siau whanau whatawhau. A o le au ngai o le tala peo na mamori atu i ato e tautua na ma oe au whainga whaataunga waina i siau whanau pe alwe pe atu womana I tamaiti. Ia a whapea fo inai tu teo uma matamaiti matua ia wa ai tatou matua uulima tamaiti. Au o fo ini I tatou nau tele e whai whaatau. O tu alalo ia po kala me tau na ma oe tamaiti ele lei ale uma Krismasi mal tau sanga fo a o lai ua la ve solo nga le ma manuia le ainga ma ai le lei lau paketi ai le lei paketi no lo se le ni le ua maua o le si lai ma lo te fa yaso lo winga fa te mo mua me te tau ona fa mo mua ni te wa e mate telefo I au finga fa taunga I ha mamia ki lo fu yora makwa I si kairi e fa inga tausanga mar kirisi I ai uma ha wa mate tausanga o ka o kare kere ngi meriko ko ni la le winga le tala te taula na avilo fa mo mua I me taun fa mo mua pilo moli I o pilo le vai o ko kongi ngole fale o mi anga kilo o ka avale yo ai lo le avilo fa mo mua o le meiro e pahi au taiwi foi ai rei kukongi e ka vali o le kausanga fofi faola u kape mai o le vaenga lari o ia le usulo le ngaluenga ai kausu se lifi ai kausu se lifi ia la gai fa manatu atu se avi fa mo me avi fa mo ia ga ia lo la ile ke ilo fai lau ilo kele o le siopi ma fai lau whaangasu ngale a mai lesi piko ia kuiaku lesi piko ia kongi mai lesi piko ia ngau malole sa wale fale ai wakula ko ia koe kau ulunga ia ma vai lau ako
Ka fu ida ya fu maranga ako fufusi fu yai. Ya le ke fa yak wai. Yang fa ngape le la lo au. Pai lau ako fa ngape le la lo au. Ya makwa ka ai le wa ya makwa uma ya. Makwa susu wal iranga ako. But it's my chest I know you have another one. Nga fui da ya lu se vai ke ngai o si opi. Ila ve ai se pipi yang ia. Lu ascolta si video tele tu la sfoluta per tato lena. Ah nei fa fianga votato fanno fine muori taiao. Atu ai o mai ua tu
ala falava o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID sfuriva, mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A whaiwa umala nei tausanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DigiCell se avanoa I teo no manu malo ai I se pepa malanga matoi fo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash o le tuka inga I Samoa. O le mawale o le avanoa I le se I le anso mua mua te sema ma le se I mulimuli le anso 5 Januari. E ma whaifoi o le e angawaa I le se I pe a lafa se top up tolus tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia tofoi, molo a inga I Samoa, e ia inga ole nei whabitoa. Marui e tele a so fia I inga umo Samoa. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whao pe le tātu whapitoa nao le 5 tala tutongi pe ai whaonga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awano fo le tātu direct transfer, ti posi mai e lau tupe le tātu account, ma whamari e ne fasidi lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe, ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whaatino uma I le tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga New Zealand o tātu lala, o lo awanofo o tātu ofise tolu o Tara o Tahuhu mamangele. Me wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa I lo taimi, ai sidi ona wha sawa I nau tupe ua taunga tale penisini. Mo nisi o whamtalanga mala au le o varselau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe wha Momoli Samoa. Wa sa fa fa ia ne leisi awali e toton. E fai le lato I nunga foi o le vai taimi po le vai luanga o le po le Kirisimasi. Ai lato va ai loa. E sa fa vali bai si urunga papa langi to lua. Ai pe anga I le fa lo fa tau. Ia fi na o le to ni soli. Ka ku va ngo le ia nei. Ai si o me le langa simili e fai papa langi le mai. Tatu winu mo sina tatu tu. Wala awa tula yo e fol palangi ya e fa anu tele ya fa ne lo si te malo ma si ngali ya o to so ani le fanga I lu mole o le malai ya ma sa fa ya ne lo ma si ngali fa pe lo fa mtala ngali ya fa isa upu alela o fa dili wa ye o le ngali ya susu maya ma tala maya di o lu au you come wet and open underhand o matou lea o lo fai le nunga. We are making the drink. Ya o fianga lava o le a soifo mai na so fa manatu soifo mai o Yesu. We happy Jesus is come. Se fa ma se me fa ka wi fa la veta tu pia. Ya e ape au lua mali. Amai se lua mena e se fa la vaita wa tatu pia. Bring your thing to buy some beer. Wa tali le tamalo papalang. Thank you. We don't drink beer on Christmas Day. Yeah, okay. O le fai mai e fia foi la ue e no pia yaso Christmasi. Ona tua ne lo le tamalo. Okay. Have a nice Christmas Eve. Fesini lo malau kama leo le hala aku rungat palang ina. Hey, where do you go? Store? Yeah, we are on our way to buy some drinks. Muli lo malea. E o atu le falo o loa. Wanan wane pa palang le falo le fatau o loa. Fa mole se fai le li le. Ele se la tupe mau mau ya la tupe la mana na oe. Ana le va le sulu I fafo. Ia o no winga. E a moti le fatau o loa. Talu ai le fa matanga o le tawanga o papalangi su me di tupe in we la tupe.
e a ziu fonga mali al puni ala va pe ne fa fonga mo ye pe sanga grisi masi tato ye fo le nei tu sanga tato vi ale lo fo mo le anga le le tu o ilona lana puipuinga mo lana pule fa se fu o tu se fu mo tato wola pe tato to tu fo mo tato to mafu fa mo mana tu natu nei tu sanga le tato fo longa mo ye januari esse le te vave io esse le te vave la luaso mi ngoi le taimi alu le tausanga matua I vavea. Ai, o le ale te le vavea. Ai tatu whaaftai le tua ilo nanga le lei, malana puipuinga. Wana le se anua oia I ate ki tātou. E le mo whai ono tatu wauria ma tatu toe o mai le masina murimura nei tausanga. O ia lai le telo fita ma whingata, telo me te tupu le wholaunga. Na tatu wasa asa mai ai. Ai sa tatu wawa ai ni matau ti o le tua. E le tatonunga telefitana tupu I lau wholaunga. Le ngata I tono lu ainga o tono lau ngā luenga ia o tono o ngā luenga le lii ai whawhetai o tatu loto I le tua. Whawhetai o lu itawia. O lu itawia o tatu tangata au auna I le tua malun whina ngalu.
Hau i fo i tātou te iloa i ele tu la fo ina tātou e le li. Ele i pupu le ao le antua i lana whaasoa. Tonu fo i sa uti lau whaasoa. Tonu fo i sa tau iahi ni mea tu tupu. Ai, whaftai le atua i mea tu tupu leo langa. Wana le ai mea tu tupu. E te ili loa nari ai maile ono sai na i tonu i ante oe. O le ono sai le na. Ari ai ai mare whaatua tua le na i ante oe. Ia ne ala ua mafua hele nei yaso. Mafua hele nei masina. Le ala tatu o antu tātou te patpatia ki wisi masi. Wa le vana whanau li pepe. Ahe whamanatu a ilau ke wisiano. I tau sanga uma. Tau sanga te tasi. Alfisidi, o lea le tau o le pepe ki wisi masi i antoe. E lea tau sanga me le tau sanga. Whaasoa le anganga moni o ki wisi masi. Pei ona iei le tatu whaasoa ma le tatu pokalame le nei tau sanga. Whaasoa le anganga moni o ki wisi masi. Ai, o la fisidi fo ilea. E ono iei se suinga. Pea utilo tilo la ilunga o penga tawhailangi. Lea la te tangi longo o kiwisi masi. Lea la tatu wawa ai i leo o mai o le tausanga fo. Ai tatu te wawa ai me te tupu lunga o le social media. I la tatu te ilo a whapea e tā ua le kiwisi masi i ant oe. Tā ua le pepe kiwisi masi i ant oe. Lea tausanga ma le tausanga. Tatu te tilo lo le alfa mai. Ia le liwino tātou mawhauwhau. Tātou su e po le ale fina ngalo le antu i ante. Oi, e se swinga. Rono winga ia toi li liu tātou mawhauwhau. Ia tātou toi su e. Le ale tāu o le pepe Christmas ni leitou sanga. Wa le ala ka kangi Christmas ka vai a kurunga upe ngata whailangi. Ia, sau lea, whai mai lea. Tau lea, ia, papa kiu mai lea. Iyo, o mea leka kiwa vai hai. Ale mga la tatala fu ilea. Ele ai se tasi ato toa. Ai o le ale tāu o le Christmas. Ia o e lava ia. Whaftai le li mo leitou sanga. Whaftai me tupu, whaftai tinga, whaftai li tau. Whawhitai i mea sa e ui mai ai. Na e e maunga, e fo i vanu. O inana i loai, e le i aru ese le li maoe. Ai ale pule whaasoa le tua, e ale i lau whaasoa i tupe. Manuia te itasi lau ainga. Uma o ngal whanau le nei tau sanga. I uma le manuia mea uma i le lofa o le tua. Ai ala unga haruenga. E se teime le tai au na e usu ali tai au tau whaali tonu lau ta vale. E se teime le tai au na alua tu le ngaruenga e whaali tonu le ngaruenga. E anga le ia le li. E alofa le li. Maua tātou se Christmas fia ma se Christmas manuia. Ole me sili le tāua, ia fia oe malu ainga. Ia fia oe malu ainga. Ole me sili na matāua. E muri ai mai ni me alofa. Muri ai mai i ni mori emo. Muri ai mai fa fianga ma le fe ilafi o me le nei tau sanga. Ai, ole me sili le tāua, ia maua le fia oe le tinama le tama ma le whanau se Christmas manuia. Sebelum tebela wati la tos football iba bilito na ta leo late to last football tasi ia wa mai alta to pokala me fo ile le fianga ngal manda vai fanglona se ia pe ona ia alfa manatu ia ngal manda le telo vai aso to na ma oi ia lu saunga le mu mai se ia wa fala au olo ia ile to blanga tato ina ipen miua ale family health group olo ia tato to papa to olo ia ile tato to calendar lo no ma wol vai aso tato nei. O le ale te tala ina le tātou au nanga ina i wai mouth. Ai o le a te tala mai i Glenden i le tātou la le nā le tātou whalemai. O le minga, o le te tala le tātou la mō lo sei fua malolo ina e te tau ana ele vai te whamai. A e la ngona ua e ngase whamai. Ai lo la ngona ua e ngase ai whai mai le ai. O leo ke whakarikari le li, awal papole fuai sa wha malolonga. Yes, sa oe. E tā ua le wha malolonga Yesu. Ai te tau na ele vai fo mai. La se tala le fo mai. Afa pe mai ua e ngase kele. Ia longa winga. Ia waka kaudonga i kalangoloa. Ile fa tuatua. I fa malolonga lele. Papalote de Ab Tavale. E te wati mai awa alo fatu brada manuia fo le ne yaso. E roni so te brada ave pasi loanga ia tu inal tolu lua silva pat. Mai fai maliro i o fai va.
Loi mata a Paula. Joe se fulma le valu minute talo i tula se fulma tasi. Na loa tu le ta vale le tasi tanga te fai pisi ni se fai sana fa tau le taulanga. Ua fiu le ta milo i tafta fo le fale olole e le ima se paka o avanoa. Ona alu le ta milo fa se fulu na ta milo ta vale e le ia se avanoa e paka ile na ta vale.
Ai na ole tūlanga na ole tusi mai le lau papa. E tusi ele upu whapea no bagging song. E whaasa o na paka i ta vale. Alua tu whaamalo si ale ta vale le i whai pisi nisi lea. Alua tu atu le me sa na paka i ta vale. Tangolo ila na tanga se iane la na peni avane male pepa tusi ilo male whaupunga whapea. Fa se fulu no uta milo nei paka ele ila se me ono paka ila uta vale. O le mea la le wa upaka ile mea se leanga wale se me paka ila uta vale. Ona tangolo le wa tusi ile upu whapea i lalo lana o lana whaupunga lea. Ia e whaamangalo mai ia te imatou, ia matou ang sala. Walulet neli fai business tono le fale olo failan fatau ai afe mai lo mo ta vale le leo. Ya, le la o mau lo le leo. Sa lo le leo tiro atu. Olo ile pepa lo mau mai lu mai la lo sa timo le ta vale le. Tang lo leo fai tau fai mai le fa punga lo tusi ai. Fa se fulo na uta milo nei no fuanga le se me pakai la uta vale o le mele wa pakai le me se. Ia e fa mangalo mai ia te matou, ia matou ang sala. Tangolo fo ia male leo se iane lana peni tusi ai male whaupunga i lalo ifo o le whaupunga le tamalea. E wha se fulu tausanga o unga lue pea i le neinga luenga ma o ta amilo le neino fuanga. E sa lava na paka se ta vale le melea. O le mela a o le wha salaina oe. O le atulia o mala unga luenga. Awa e te ta ina i mātou i le wha o songa. Ia o le upula le na tusi le leo. Saule li pai pisinisi tusi lalo le upu. Ia e wha mangalo mai ia te i mātou, ia mātou wang sala. Ia e saule leo ia tusi lalo ane o lana whasi fai upu le upu whapea. Ia e awa e te ta ina i mātou i le wha o songa. E hoia maalia wingo leo langa i teimi tātou te tila tātou lona mea se awa taunu fai ai fai ia. Ia e tātou te manatua foile le wha o ngā iolo tātou malos. E ila winga whapea o lo langa. E le o mana o Yesu tātou te olai. O lo tātou tau ana wina leo le tangata. E whaile mea se ina ia ma. A waile mea le tātou te loto ia. E tu ule mea tauna whai. Ea. O i winga le tātou olanga. Fo e tātou te mana o i oe maile atua i o tātou mana o ngase. On tātou nofole mwheli wa i upo le fionga pa ia le atua. Se ia a wai wha atasi lau manatu. Ia ile mea le whai maile fionga le atua. E le ai ele me miloina e tātou le whininga lo le atua. Ma le upo le fionga le atua. I o tātou langona e te tau ona tātou muli ai. Ia ma tātou whaia. O le taita ina i mātou le wha au songa. O le tatalo le tau na tātou whaia i taimi uma. E oi. Awa fwoi langa le whelua i le li o le lalo langi. E le tau wha se. Ia ma te ia u tātou vai ai. Ia na wha au songa.
lele tupu fo moe moe la upele tashi oi moe moe pe awe wa susulu mai fetu uma yo fofonga paya moe oi la upele tashi oi moe moe pe awe moe oi la upele tashi oi moe moe pe awe moe la upele tashi oi moe moe pe oi pepe ino se balte bolo wati lo toi ono minuto chalo tula simultasi ale nei fa malo sina mo tanto le ne fo yaso awe ti fa so ina se tasi de ne yaso ai tango la bia I mai lo soi me tu pu fo lo la au fo quero fa so se se ni yaso ya ka mamma wa fa so ngama ka ko e que le fili ya ka mamma wa le fili la ya ngo sa ya makof kofo ngi fo yaso awe de lava fa so ngo fo le fale e se me la pe ko fo le siopi male como se vai dizer tanto faz sila kalau tano mai la orang bertujuan le Pacific Easy Tala fasa bola tunu pele ambisi lava pa angal tantu company e masani ona fa ngaina le tatu ofisa I o tahuhu Talwai ona ole to tele ole tunu u matatu pa angal fa ngaina le tatu Pacific Easy mobile app ole o fa yai le fo fuanga e tapunia tu mau e tapunia tu mau le tatu ofisa I o tahuhu e afu antu le aso lulu lua sumalfanti se malu olo lima o lo avano pea I tatu lo avano pea a tatu ofisa I o tara ma le taulanga whaatau I mangele whaapea le tele o tatu la ua whaasopoli ai au kilani ma so se vaenga o New Zealand. Ai le ngata ilea o le tatu direct transfer ai maise le tatu Pacific Easy app awa ele ngata ina whaingo fie ai taungo fie foi awa o lo whaamopea I le tatu whaapitoa. E na o lima tala le tongi mo au tupe whaamamoli. E whaasau ina ai lo Jamie e maise ua taunga tala pensini I le nei vai tau. E mamoli atuai le whaaftaitere lava I le atunu e maise o tatu paanga uma sa whaongaina le tatu ofisa I o tahuhu I nei tau sanga I tele. A via foi le nei avanoa tau e mamoli atuai ia mo onga le lei ma whaamonianga o Christmas I ma tau sanga fau a inga uma lava o Samoa. Whaaftaitere lava mo le whaongaina o le tatu o nanga a le Pacific Easy I le nei foi tau sanga. Morisi whapatalanga wala mo telefoni o le over se lau o tasi o nono over se lau o tasi o nono po le numero masani au kilani o le lua fitolo fituiva fitu fa po le o lua fitono fituiva valu fa whaaftai o le Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoli I Samoa ua pepe se mai Tasi do tatu whaalinga lo tonu mai awana I ngalo solo minga o le tusi o le songa Watasi ei ma le tatu o lo minga le wau whiwhili mo sau mea lofa o le Christmasi Tele mananoa ai tatu tusi lo maua e mawai wharupenga o Samoa I sifo Tutuile mamanua o niso tatu tala tu I Samoa O ala ngā upu ma le mtafa yoyo le mtai I le whaingo whalarave e pei o whapeiponga Ma liu o le singo ainga Vesida whaingo polo si whaalalo Whalangingo I kalesia ma le telu ngangana o whalolonga Tawa tatu tusi fitu se fulu tala Na o le fitu se fulu tala Ai mo moli atu I atu o te nofo le mwhaitau Telu le oa ngangana le tatu watunu e te moi tonu Awa le ngale atu e wala mo le tatu official lua no lua tasi lima vitolu Lua no lua tasi lima vitolu Na o le tatu official lava I le tatu tuatusi o le tolu pa tolu Ono Hopewell Avenue nei Manukau E maua le tatu tusi le na o le vau filifili Ma le tatu tusi o le songa moe la upele tasi oi
Sebele wati lo tasi le minute tala jula se maltasi, tala jula se full maltasi. Ona watu fo ilea o tantu tala fo le ngana Britania. Ai fa malo atu ni so tatu panga talo fai malo la va ngaru ya tu to telo la to le la vai ma fu mal tatu male vale le sa fa maoni o le wa fai si pisi telo tatu male vale ia ile mamalo le tatu watu no le wanga ia tu samo. O tatu fu la ia le mani le tala le mai. O tatu la ia le anga ia tu va tu tatu e moli tatu ai ngal male vale le. Ngai seki. Ai fa pe te lo ai tonga tale paka. Ia na vai le inu fuanga fu ina e ke la ko longo winga. Ia nga la kula ia le momoli la vanga ni solo ai nga drop o le male vale le. Fa ai la tu malanga. Tu wai mani solo ai ai sa o le male ta vale ke. E vai si piko ke no le furi. La nga o le ua fai mai ni solo tatu o tu ka unga ka kele. Ua ta unga tatele. Le ai. Le nga o ka unga ka le tau o mea ni vai temi. Ua fai asi tau ngata. Ai mo se fenga o lau se leni. Ia kera kuala i o oe mamori ni solo ainga e whae e vaenga ngala o ia ua fu se koko ma se ruau ma se kaamu ma se ufi ia ma se kalo vai ma se chips ia e sau e paka ma mau aku whai le sau mano longa ma se whengor se lengi la lea i ole fsosani atu na moutou ma tatou umalawal ni aso o te whai meita Papalo te unanga per tu le Samoa market lo langa malosi po kala me fifia mai ile nei fo ia vaitau ia le pulenga per fingaluenga lo nga lui Samoa malo la vale mafuta mai Tato le tulas fuma tasi super fa fonga tatu telefone ngana Britania Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso. In this update, the Trade Minister claims the new free trade agreement with India is the best deal struck with any country. It's followed 9 months of negotiations, ending with India agreeing to lower or remove tariffs on 95% of exports, with wins for fruit, meat, wool, coal and the forestry sector. Little's changed for dairy, with duty-free access only for certain protein products and those for re-export. Todd McClay says all exporters will benefit. But India has very high tariff rates. Wine, as an example, has a 150% tariff rate. So you sell New Zealand wine and a $10 bottle of wine costs you $25, and the poor old wine grower in New Zealand doesn't get any extra. A worrying trend for retailers, with shopping sales still lagging on last year. Figures from Worldline show Kiwi spent just over $3.2 billion in December's first 21 days, about 1.3% down on the same time in 2024. Retail NZ CEO Carolyn Young says they were hoping to kick on from last month's great numbers. Central New Zealand's in for a wet and wild day weather-wise. Met Service has issued heavy rain watches for coastal Waikato, Bulla and the Tasman Ranges until tomorrow morning. The Tararua Range is also under a rain watch until midday. Meanwhile, Wairarapa, Wellington and Hawke's Bay south of Hastings have a strong wind watch until later this afternoon. Hundreds of families facing hardship will receive gifts this Christmas thanks to the Christchurch Methodist Mission. Its Support a Family initiative is back for a 17th year, matching families with donors who give personalised Christmas hampers, including a full meal. Executive Director Jill Hawkey says donors go above and beyond to make the season better for people. Sometimes we've got families who used to receive Christmas hamper and are now donors because they know the difference it actually made to them back then, and that's what's so special about it. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, former Warriors prop Jeremy Lattimore has been confirmed as the opponent for Nelson Asofa Solomona's return to the boxing ring. Lattimore played 24 times for the Warriors across 2010 and 2011, featuring for 5 clubs in total during a 182-game NRL career. The return of 225 Test veteran Liz Thompson highlights the Black Sticks women's squad announced for next month's Summer of Hockey Five Nations Series Indonesia
Sweden. The 31-year-old returns after time away from the international stage, earning her selection through strong performances in the Premier Hockey League. And Breakers coach Petteri Kauppinen is demanding more effort from his players as their playoff hopes in basketball's NBL further diminish. They've slumped to a third straight loss, suffering a 14-point defeat to a Brisbane side who were on a 7-game losing streak. That's sport. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. O e mo mia se fai mo limo ngā luenga o lo mauta pisinisi po malu tāpua. Manatua lola matavanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia male lus full tausanga o tautua i ngā luenga wha el tise i sā mua mani usila nei. Wala au lola matavanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai fo iona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz modi si whaamtalanga. O le lava vai le whanau nu whawhale le taimi o tuwa. Mana mia se no fuanga I whaafia i le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga mata o tia I le Crystal Mountain, o matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Ta nga I maleofo I le Dinosaur Gully. Titia I le Express Train, ma mata I le Animal Park. Ma sa wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane I ngalo le Crystal Mine Museum. Mata mo fiele aso mo le ainga atoa. Le Crystal Mountain, Valus Fulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Peasiasi I le crystalmountain.co.nz. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Y'all know the name. DJ. Dang.
Se for para ele vai pensar ele vai para fafonga para tato wa tinu ule nei foi tayao. Música se fe lo ya fa ngai ti te bangal wenga. Na fu wa tele fa mai ti te ma faiva. Ya po ngal wenga to telefone malo tato wa tinu na tu mai ila so tayao. Ia fa malo to po kalami an to to. Ia nai avta vale le malo lo ai masi foi. Ia ono saia. Le sidea vaenga le ua whamana atu mo tātou le taunga tau le pensini le ua iai. Rono wenga tātou fua ia i le tau o le soifuanga ma le tau o le pensini. O i fo i la lea tātou te ilo ai o na fua le tātou whewa. Ia ai pe ama e taunga tau le pensini. Ai ese le telo me whai ma tātou whewa ia. E pe ia e selo ia tātou le ukunga le kawari. Oh! Pamalo atua ia te auto umalava le naulo ngā lulu e telefo e pampensini. Io e malo le ngosai. A waka kele. Pamalo te nai limbalo le malo ina tolo whengai matiu te mga luanga le so. Security whatalo whatfoi whamalo atu pokalame ante auto. Ia wape fwene whamalo atu le tate pokalame hile nei fo ia o tai ao. Ia ali matu mai tai fo mai o le antolo ngā lulu so se whale mai pa malo atu le nei aso nei matu tau si te whamalo atu le pokalami a tau tau ta mamtina malo lava lo sai ina o tali mori te vele wati leo se futbol ni mamiri tau te nei ia late to lie se futbol jasi tele pe titi longo atu wa o mana vale tasi a fiafi ona o saurole fa tali sa upasi ile makiti fo au te anu lo matu ai o aula au te alu anga e reitu isa sa o le taulanga o mau le pasi ma o tu le pasi le market ma o le o pasi le office o fatu ang na fa fo sei ona taia la wa ai se te mai ta ilale le o sa volia nei lu mo le office o le tupe le fa fa nga i ma le fa lo mo le si samo na o ono i to tonu le tinga o le tuanga vale o lo ulu ina o tau le fa malamo le pasi ina o tuli mata ia tu la wa ai le lu watu nei te mai ta ilale le wo so mai lo wita wo le lo atu le mana me wo fa na na watu ne ela wa ai ti nga mga oi mai mo autalinga le na sasa ile fa malama lo papo le pasi ona o fa pele a ole ave pasi o le ale me fa sa le pasi o auto nu ile fale o au fo ia fiafi uma pe a o mana na mana wat lava fale volipolo lo le ele leisa volipolo ai ono ole tu moel au fonga umi ole nai ala no fia ai ole fia le talu nei no o ba ai le ata le ole mai ta ilale le na o teu nu lava le fale lunga lo moenga mo ingi lo mo mata ta ilo fo i me pu ata ia ma fale pu ata lo ia ni taulanga pe teni se si awa o leo o mana fa vaila au wata ia no va ai luma o le office o le tupe a o to fa solo mai nei la yo ma fo se ta ilo fo ise ne me pu ata ai longa na faini tau talingo le teni a le o solo mai nei e fai ona tau talinga au sau Malaysia ata e ia le maila e la lo tonu i fo la vole tu tamata o lo naisu ma le ata la le o sau nei no ata e ai ona e sau le ata foi mai le se papa le teni oi la o ona me wa aka fa bale nga o kongoropo oi le tina se lo te ata o mana tu va vale o te alwatu ana le la fale tupe a lui fole si to ina malana ato luli tala i folana tu si tupe ato ulu mai pani ke tu tonu la le te ata ine anga wala fale kupe no wala mai sa tupe o ya sa wala alfa ka mai sa pa elengi ayele le sa le kum o auto e usu le ngalo ngale aso na so ai ia ma o fa pena fo na mana wala fiafi ai ma mai fa ta si lo mal teni o lisa el teni o matu office o matu le o se le pasi o le umi ona tu o le pasi sa va mai pasi se ton o le watu fo le la fa matalanga ya lisa e winga le teni le no va ila so na Woto tu fo le pasi le market fo ma wa ngai mai le tu isa. E o mai lo fo ilu mal fale molesi. Lisa, le teni la le. Ka fi le pasi.
le driver fa wa per pasi so le fa le ona me la ka fer pasi le ke la ngo fa kwai ya fa ai le ai ui lo no vinga te lo le lis mai kai la sama o ngai poka ya ai ke ro la utala ya te oi amatu ne ya uli asto nai fo le ma te fa ngotai I fe fo I mulinu e fango se asilia te mai tai la wa le va viola ngatu se wa mao ona o walu le fale wa malama le tai au fo o le sia so ona usu le ngalu o te usu atu le ofisa e fa mai si fa matalanga fa mai si fa matalanga lisa e ata good morning to isia oh fe ya surea Lisa eti oili ngol tenila o kalala ela pa tali bona telefoni le o telefoni ia si kelia e ma fix telefoni ia ela umina o no fo de tono lo office ai ta tangi mal telefoni wow kalala ngawal telefoni oh Lisa I love you Lisa hello kalala oi oh mai on detail JR so gọi là ngam let's just write ta fi bộ lấy lo le ta mo telefoni mai atia o toi telefoni mai fo ma sanga telefoni mai pe ma wa ve mai tu wa lo tu lo u le ta ngata wa ma pai ai ngai le o le fa lo mari ti vo le fa lo mo le si fo le ta si o li o tolu ma sina o ma feo ai ma fai nga wo ona mana o leo la wo el watu ile office el watu le matu ai e fia tala no io matu bo fa ya tia vaona ia sa unia tu la stofi o vai se pinko e fa il matu nu watu la le po la stofi po le valu e te ala titi le valu ai sulungia lo matu mo fa le ta vale bo o lu mo matu fa le ta vale alo ta oto lo tina to tono le fa ona vala au le lo tina e lo tuangani lai titi o kom ala vai pa la sam ka vale o te o atu iluma o to foi mai to me to ya kom me to tono le fan tina ri tamala na sa fe me sa ya kalala e no foi fo lunga lo tina ai ma sa fa e fo o ma va ona to tono le o le mato fa tina o la wo le o va ona come ai ko ina fesa kalala sama so ipu vai na tu atu la mo le ipu vai lo tina ta fe na toi amo tu si o mai lima ile o omi lo tina pa kali o pa so ko inga oi se ta to malo kalo fali sung ia ela se me tu pu ele te foi o mai tono na mato fale la ma fo am fa ftai tu amo le ava no ele o ke le kwa ko sa ngo o ya nga so ko ngol ma ko fale le ma fo anga lo ke mga oi o te e fai le ma fai nga wo mo lo lua lo kalala ya o lo fa fo la ya kalala o le o sa wai o fi fai po ya kalala o ta fe ai al ya la vol que so mai si fa po la cama ele si fa po la cama le kai fa po la cama ka ingo pe no foi tu lo te tau tala o le tama ya ke ya wal so fa mai si fa po ya kalala ya fa pene ali tu mai la no si o mata la no ai mo lo matua ma kalala tele pe titi longato pakali ke fa nga ali o le la matina o te whainga lua ngai mulinu. I mulinu, o ia kau tanga ka whainga lua ngai mulinu, ngā kanga whaipai, ia makanga whakui. A pai fo le ku ai pi ke whainga lua ngai, ia kere whalonga so ngō whapenga i le ku ai pi, ngā au, le kama o peki lale maa ngā koe, whai, fi, ku lima seng, el pong, ia masikama o iu paki langa ai ma ima o, ia masiani o ai fo lang se loka i le uru papangi, ia kira ilo aso ngo kiri falonga ia maskeng o kika mangai keng ngal ku epi ka kilo mal ela poka lan kiri falonga se ngo fa pengal ku epi tina o te fengal ngal le va ai fetu uia ke ki angi fo ai ngi feku ngi feku ole ko la mera vai fo feku wa uma le angi lo tina ona tu muri lo le o sitama o va ona malu le tamal au le mo lo tina
la me wa fe yer kamol penki ngai fe mai ngai la fo wo ma kamol penki le kelan kupe el si ko kamanga el si ko ya venga le kelan kupe lo nga o ya va ngai po ye finga lo ya el fo vai fe ku tina e tele tupe avena ai tele fo ya na tene oi se o me nga o ai makangi al bi le fai le melo ma fa ko fai se me ina fa ngata lo si tai o fai al fina ngalo matua o mano no fone ma vena wal wa to sang ma ua fa mo ina ya o le tua o mo le wa fiel mai tang o lo na fitu ma sina lo mai tang na fa pe mai lo tamale ta si tai o la su to na e ma to teo si ta ele ta mai ti le sam i mo no a le tai mi le ele ma na va mai le nga vena mai le valu le tai o la sfrin o le o te le valu le tai o la sto na walu ma to ta vale ngai mo ngu o atu isongi e pi o lo ma to ta vale le pi o nga isongi ngai mo no a bu fa te ia o fa pe mai o komelo tu ngani la titi lo no foi lu mo lo tama kalala vai ya vena le fusi mai mal kenge ile mkafanga wala iso totala wo mana tua va vela va ona lo mafofa wo tau nu le ta vale molinu na tau fetuli le ta mai ti le sami a usavali melo ta ma o tau au kalala dan tu talo sia ya eola a ovena wa sa mo lo tatu ai mo sa vali tu lo tamanga il sami ana mo tua fate ia ule pai mai o limo tangata yo tau au ma fa pe mai mala na up se malo le ngalueli kalala wala po al mau ken na o li liwat ni se mama o ko wia inga vai mangi mau ken ni me ya sa fa ngadem iyo ele I omi ai foi mai lo ta mama ta mai ia li oi ta lo fa li maon vaon ta lo ia atu tu tala no siaso se I maku ma lil ta mai o te savali atu lo le a o atu fai to al ta vale ai u li mai e vaon ma fa pe mai ana ta kalala a ma ui lo mau keni longo mai tele pe titi longo atu Suapa,
Afa tonu nei le tula se football tasi nai tatu tala po fa no file mo fo le uli lanjo. Nga ile atu le tatu wa tunu i tomo ftanga vai ainga malo longa le uli. Pabalo atu le totele la tole na o malo lo antu mai tutu ma faiva pe na yai. Tisio la tolo pisi lava dunga la tele. Ya male totele la tuanga ya tu fai nga fa taunga. Te fata lo vatu po kalamel totele la tolo mafuto mai dunga penga te fai langi. Ta fai fier ke lo pelele te mau mai le tu nanga alle rede Samoa. Ya malo lava lo sai malo lava bale. Fata lo vatu ya miu amosa malo se fu laude le. Le tele ma ana sawa fiat. Fata lo vatu malo le fakter mafuto mai. Pabalo atu Lucia Junior va pe vole to fina fiola. After him up to mai. Manga yor ngi yaso a. Au le yor yaso. Pe yolo au de le marka ko au de le. Momo de le ayo se live vela mai. Manga yor to mali mai yolo savili. File mu Paolo ne yaso. E pe foringa mai o se failu ilo ni Christmas. Ia mau tanto se Christmas fia. Mau tanto se Christmas manuia. Ia to afi mali e me uma. Lei se me la vevesi e fua. Lono winga te tau foi ona fa file mulo ma fo fau. Au tele meu saputu mai le nei temi tangoa o fa file mulo ma fo fau. Lei se me la fa vevesi e fo le Christmas. Olai moi le pepe. Moi a koe markinga le pepe. Ai no fo Josefa e leo le ia le pepe. Vai vai le leo Josefa. Longo winga ile o Josefa se mea. Lai ngo fo au ka fa le le mare pepe. I know you have another one. Dai pele wati lo tai lua se football valu minuto talo chula se football lua. Fa wa fa fianga sangote.
Toi luas fulu tolu le tula se fuma le lua. Tale tula se fuma le lua. Ona toi wina tula le fasala wina tatu tala mai Samoa pe ona ele tau tua. Ola unanga le feonga ngal mana tipi au tanga vaia. Fa malo atu se apuna olo fai e kwasi. O mole atu ona lo fanga fa munanga Krismasi ainga o malava puleia. Oi e ke sa mai puleia. Melele vai kafe. Kaide inganga. Kasi dia pikong e kaide inganga. O puleia. E momoli me alo fanga o puna. Ai alo apuna. Ai saulo ngire o lo ko ya ku li ali nganga. Patalo watu so ya vena alo watu uso ya ntaurua maleve malfanda mafuta baina e Brisbane Australia pamoja na Krismasi ya ntaurua manovalo e wakaungilo mafofuri ole ringanga ale angoli e sele manga ia akelo o kala angoli ale ekeva ri au kanga kamale maka ukia fo kanga e uma enga makwa e pa e uria wai ke ngofo le vai aso a ko e ale le nganga ole ia pi e tali ai no fo i le vai tafi a e aru ke kai nganga ia ke arakula ka mo kanga fo ipongi ia le lava la o lunga ma ia nga ngofo la ia fa ka ke mi ke va ko uli mai lunga ka mai ma ia nga ilolola ia ke ilolola ke mi la ngai la ri a e la ngai lunga le oka kamala le nganga a nga fa fai ai pe kau le o ngaumu ia lava le lau ulu o le lau ulu a fifi er kama lava le lau ulu a fifi le angari e mang ai fa atau la tangata ke valolo ri e ei singu ia pia ke kereri ai pe o matoli sinu sa telefoni ia lava i taimi o puleia io kasi le ngo e kereri a ke le po ing singu sa va ia pe o mako ai lo ke ro ha ulato au le angari e se le manga yo le au le yori o se ka ko va ai le ai o ya ma api o lo ki falo no ko le ke mari ale le nganga ia fa pesa e ka nganga sa mo yang hawa i lo winga le nganga e uduriari ama e uduria kwa wa ke ngofo le vai fa solo a ko le vai kere o se ko ai pai e ale ngei malenga yoi e fo ai mo mo ila lo ma ale a ke mu mbuya Joy luas fulu minute jalo le jula se football lua. Oi fa kalo fa ku so ya la winna le lua malanga mai sa mo kalo fa so uso. Pata otolia fo ingase le tino. Ya bala o kia anko ti la ku fo oi. Anko so angere ngase le uso sa mo sa mo. Kalo si e kauru olo ngase ya le. Kalau si kauru lo ngase ia o nga ya pa ve mas kai bio mari Dai luas 10 minutos dale le jula ese football lua vai fa vivianga sangone tadi mai niso tado falinga pokala me le mo le China le jula ese football lua
It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa i le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Tātou te mana na o malawa ia sa o le awala i whaatino ai le toi whaonga i nau ni la pisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa i ila, ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia i nai le la pisi toi whaonga ina. Whaatino le toi whaonga i nau la pisi. Toi whaonga i le awala sao. O le nā ua iau 5. Tanga i ana i le Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Turuki, All Together Auckland. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Ua mawhai o na awara tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame leimo e talo falava. Mo wape te re lima alo na whai ue balo. I o tau wha au tau uta. I o tau māta ala o lo tau fili o le te apo. O lo whea lua wai wha pei o se leo na tangi sa ili sa isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le COVID. Ai o so wha ia te tonu a tau langa wha tau. E tupulanga tala vau whale o loa ma o loa. Wha anga uia e nei tupulanga tala vau. Na so e ina ma wha tala noa ia tupulanga tala vau. Pe ai sea ua le whewhe ai le tūla pono. Ai o le tani a isi tupulanga bimita. Vale. Ma tau te fia whaata i tai ia mio kengi malo losi whaamata. O le whaamai lewa a fia e talapau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o Satani. Tusi mai pe te o Satani. Ua fia a mio leona fo. O ilo e Satani o Yesu e whaatu sa. O le leona o Yuta. O ia oso roho i Satani. Ma fia leona tangi, ia mai whelo wai, ia e whaale anga ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai, ia le Apostolo Peteru, au al ta alo, i le malaya Satani le au tala bo ue. O le malaya ta alo Satani le aise tu la fon, e le aise lau fani, e te le fifiri fo i le taimi e tau ai. E le tu ina mai fo i se taimi e te kolengi ai.
E le wala au mai fo isa tani. Ta pena o lea wa roa te whai te hawhi tau wina. E fusu le anga sa tani. E whaatari tani. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava ma le aiso malosi. Ia o so wha i loa ma tātou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o so wha ia tātou e sa tani ma wha po oe. Lehe i te tawana tātou wha tai tai ma muli ia Yesu. Wa e le ma whai e sa tani. Ona wha ato i la loina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e te fia ai. Wa manatua. E le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City.
It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. O e sauni malanga I Samoa. Manatua lola mona rentals o loo whanga solola na whabitoa e luis fulpasene pe a wha so pe siliatu e te whaonga inai. So se ta vale mai le aso luis e fulu Januari i le aso luis fulu valu o Februari o le tausanga fau. E mawhaiona piki le ta vale mai le maleva le lei faleolo. Po o whangalii, wha pealo tātou o visa au tu i ala fua. Pe momoli e tofo I le whale malo o lo e wha mautu ai ai ngā whaapitoa o lo iai a tātou insurance cover e te fili bai ai ina nei tupu se whalawe ai o lo iai le wha mama a venga manatua o lo iai le tātou account I New Zealand pe lafo sa fo I le Moana Rentals e wha o ngā ai le Pacific Easy pe wha o ngā fo I le credit card e wha tino ai le tongi ina o lo sa mori si wha talanga wala au le Pacific Easy I le oval se lau o tasi ono po le numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu Wiva fitu fa, o le lua fitu ono fitu wiva valu fa. Matalo sanga e transfer o I le moana, bea se siane I le Facebook o le Moana Rentals, po le tātou upenga tafa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina o iau malanga asiasi I Samoa. A whai te lei whaonga ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai o le tutongi lau whaataunga I lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki I Samoa. Whawhai ngau fia sa o ngau so se whaalawelawe. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mō lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga I le Samoa Market. Mō so se whaamoemoe o ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. So e whabire te talo le tula e fulbare lua. Ia, nau whafonga le tātou wān tunu le nefo iaso. O le pokalame le mo oia se lui tau whale nganga na pos whamaris au whale nganga mo tātou mo le whiong pa e le tua. Whamaris au pe le tātou wola whale nganga mo le tātou wholau mo le sāwaringa. I nai I tūlau te toe. Ona iaso te toe le ni tau sang. Ia whabalo whaptari tātou wān tunu. I le tali aina ni pokalame whale nganga I lo mauta mo lau lawa. Tono lo whawhainga luenga. Tono lau ta vale, whealawa nei te mafuta mai ai, whaawitai le tari eino ni po kalame taua mo oe maa umatata umalawa. Ea whamalotu moi, nelu e kuwe sa mo si au kama whaiwhi au ia John Pasi. Basta, alo fatu! Whaiwhai maari elu aso pa au. Ata si mai nei vai mosu male ainga, manuia fofuanga, malanga tuai. Whamoni e fori kiwi simasi lau sunga whawhenga inga. Te walunga toile se tau tua masauranga te tia le nefo iaso, tatu whilo ila so tae au le lofa maleanga leo le tua tae au, aso muli le nao le tatu pokalame, ea ona tatu krisi masi dola ia lea tae au la, ia o le tatu whamurianga le krisi masi. Ola te pole le la mole vanua tae au, tatu tata noa, fasoa, krisi masi, alofa anga, whamurianga, ea renga seki. Ia tatu mafuta fo ile le aso tae au, pokalame masani, ia ai mole atu alofa anga mo oisa mole atu nubele au whianga iau tutu mau ngā ruenga, ia baise lantou o pena fo mafuta mai moto malawa, whaaftek tele wole tatu mafutanga li aso, whamangalo fo ise leo vai vai a titia, se ngana wole tau tamali lau whaafonga, ia e poto ale tau taia sila natu yama, whamangalo se leo vai vai la tau wauna, malua tu ina, o le matua whaitama, ia se leo ma se langona, te mo wai se isi tau tua se teme mua, ai alofa tele atu seifo ma ia manui a... Bye.
You're listening to Radio Samoa on 1593 AM. O mawhai ona awina atu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo ino tātu o tunu o tātu o mafuta le nei fwoi a sa fau. Tala tau longo o si mai alau whaafonga. E le maua lama e leo i alatu sa ilinga I tusi sai. Mōri mau e to lua o whaia le polo a inga le whaamsinonga o Palonta ina ia o atu. E tū lai e mōri mau mo le tangi tau Palonta. Mai le tū malo o whale ali le tasi. O siria nei le 5 aso talu na sa ilia ia mōri mau e to lua. E le maua. Maua whailo aini popolenga o le whaamsinonga I do la saunga le mū. Pe tai ua whailo a fo I manila ngono le whaamsinonga. I le whaono iai o nisi tua, o loo whaalawelawe I se tau mawhainga e tāofi ia mōni mau, mai le o atu I lumo le whaamsinonga. O ia tūlanga wa whailo ai se pepo minute mai le fionga le whaamsino sili. Le aveo le ofiso le lo ia sili le malo, ma uoa le whaamsinonga na te whaia se ngā luenga, e whesoa soni ai sa I ngā leo, I le fia maua leo mōni mau e to lua. Mo ta atia I neire toe wala uino le tangi tau Palonta le nei mai whaleali li tasi, se Italia sa I ngā leo, ma whai ai ma le polo a inga le whaamsinonga, e ono masina watu watu mua e whai ai sa I linga, ma ale maua, e toe wha o popo le isi ono masina se I longa lava, ua maua mōri mau. Mo whai ai fo I ma le whaatonunga, e tau fia le malanga ese ma sa moa o mōri mau ia e to lua, ma le whaalinga mai le whaamsinonga a whai e le ai se mafu anga tatau, wa leo o tuai ia mōni mau, o le a mōri a loa I le whaalemi ngau le whaamsinonga, po le contempt of court. O tolo po ai nei le toe whonga ino le tangi tau Palonta mai whaleali li tasi, I le asonga fuas furu ma le iwo I Januari le tau sanga fōru o olu ono, se ia vanga nā ua maua mōri mau o lo sa ilia, a o le io I le aso wa whaatūlanga, e toe whonga I nai le nei mata upo. O le tūlanga fo I le inisi o mōri mau ua maua tusi sa mania, ai le io atu ilu mo le whaamsinonga. O le taua whaasanga I whala au whaasaina e peo na mōri mawina le sawa. O le uru whale mai le atunu o le aisa po le methamphetamine. O le ngate ne wha upe ngai leo le sua ino no fuanga. O lo whaafai le ai. Ai o le tausanga fōrua o luono le a matasue. Pe whai ai testa sui whai pule umo le pāle mene. Wha pe fōi na whaatino ia su enga I min star na kāpeneta. O le solua le nei vai aso le wheloa inga le tektai o le maloma min star le kāpeneta. Maurua onga uma le malo. Whapea onga e kāle sia ma onga tūma oti. O le wheloa inga le a whailo ai le pāle mia le tāua. O le ngālulu e whaatasi o whaia onga me le malo I le tāu fia. O le o atu o whala au whaasaina I tutonu a onga. O le wheloa inga le pāle mia matu stala na ia whailo ai le wheloa inga me le amato su enga whaipule. I le tangofia leo whala au whaasaina e peo le fuafua e whaia lea tūlanga I le tausanga whau. O le wa'ala upase se fau o fausanga o tāu o le catamaran, le ana wha mautua le whainga malo taluai, a le wha tua I le atua sa mo o tasi le teita inga le fionga fia mena o mi mata afa, na tau aveina le tofi pāle mia, wa leo mautua le te minei peo o na au mai. O mafua le tūlanga o no leo wa wha iloa le pāle mia ina ua fesiringia, I le whailoa inga matu stala le asfarele umawai, o lo whaia penisi o sa I ringa le tūlanga saunga le mū, o le fausanga o wa'ala upase se mauta, ona o malanga I le vāo moto o polu masawai, e wha e tete ngā tātere le vai nu upe au I teimi, e tūlanga wha le tonu ai winga o le tau. O mai le whamtalanga le fionga le liminsta, o lo iai ia nei susu ngalaiti o lo te tau whatino iai, ono le whatoa mau atu nei, e te le tūlanga o le fisiringi o le mengo le vaale mo tātou, ono le tūlanga fo I le whapea I le o atu toa tāpenanga I lona saunga le mu, ia mga whatauli maina mo le vainu. Ia malitulanga o lo iai te mire nei, e le mawhai e le vaa lea nau whale I tātou wafu. Whai si te leo le vaa, whai si papa o wafu. A le vaa e whai si ona te le tele malitulanga la lea o le whapea mai e le iai se teimi na tātou whaungai naini vaa se lua, catamarans, te peo alia.
e le lei alia o wala iti o me mawhain whatulanga. Au se wha te le wha pēa i se tūlanga e lua ni wha e whalangolango iai le te leo le wha lea. Ia male so tanga i le o ngā tonu. O mai whamtalanga i atea ua ina le toi fsiringi ai i tūlanga o saunga le mūma le tunu. O tele ngā luenga o whai le wha. Ma ua mai tawina fo i le tūlanga ua watu ia se susu enga whapitoa. Inisi o company e le ia la tau le to mai whapitoa i Marines Safety. Ma o lo whatari te mire nei. O lo whatari pola le sia ia inga whapitoa na maila i o se whainga muni muti. Se whingalo le fionga le pānemia, sunga la audi le mani e toa le ua te polata i wafosi. I le tūlanga lo ta oto i neile au mai o se isi wa fau. A wā malanga i le vāo muri whanua, masale lo longa. O le vaa lea na fuafua i le whainga malo taluai, a le whātua i le tua sa moa ua tasi. E te tau na au mai ma amata whao ngai le masino o ke topa, o le tausanga nei. O tu ua o ngā umai lo tātu o tunu ua watu, ua ngā waso fia le Kirisimasi ma le tausanga fau. Ma o se tu ua ngā fia fo i lea i whanau, a le fio anga o ngā ngai fo le vāo i le whanga, ono lea ua wha auru fale le whalea o ngā tūlanga lua mua o le nuu, i le tuana i o tausanga i tele o a o ngā whanau o ngā ngai fo le vāo, i le whalea o ngā sa whale luai, ma le fio anga o mata utu i le whanga. O November le tausanga i lua na amatai o na whaatino le ngā luenga, amata mai le whaapa mai no le whanua ua fausi ai le whalea onga, so ai masa ili ngā se leni, a wasa tangi i lima le fausia le ngā luenga le ana tofu sao i ai, le nuu ai maise o mafutanga tama whanau le fio anga i New Zealand au se talia ma Amerika. He o lava i whanau a ngā ngai fo le vaolo o ngā lulua i ngā luenga whaavai teimi, whapea e kale sia le nuu o whale tua matausi o au manga matau le lea sa tongi uma lātu maa i le ngā luenga. O le tau e tasi tesi ma le tasi miliona tala. O le sa ili malo e le whaingofie. Whaingofie o na wha leo le whai upu. Ai whaingata o na wha tino lo na wha uinga ina. Sa ili malo lava le tō wha ma le wha utautanga. Ina ia ao ina le le ialo ma wha nau a sua ma tia ma whamuina. Ma le mamalu ia te oe ngā ngai fore vau. O sa ili le tō wha li ma whai pule. O na a mata lea o le ngā luenga le nei ia November le tausanga i lua afe, lua se furu ma le lua. Pei lava o na sau noa le whawhenga inga taulangi. O le ngā luenga le nei na a mata, e le ai ma se sene tasi. O le lui taunu me la tasi le la. Ai sa lui le tō wha, lui il whau tautanga. Ai se ha, a wā a moni le tātou sa ili malo, ua mawhai o na tātou whātino le sa ili malo. E te tau na o sau whamatalanga i le whānono manu, a tō vine ma whata whai taulanga i to tono le whioanga le nei. Le anga o whawhianga inga taulangi, i to tono le e whakasa, o le ekalesia katoliko. O le mori maua i ova. O le ekalesia o le whaalapo tutonga a Yesu i tono Samoa. O le Assemblies of God. O le aupa ia o aso e ngatai le lotu mamona. O i la tau ia sa tatalo i le ao ma le pō ma le ao. Ina ia whātau nuu ma le manuia. Whaamalo si au i le tō wha ma le whautautanga. E ao lava le nuu le nei. E ui lava ina whaingata, lu i tau na wheangai, ona o le uti o le whasoa ma le vai o le tamao a inga, ai sa tangi lava i le afusina. O le lu i tau le na a mata mai le ngā luenga le nei se ia o mai le aso, e le ave se ina ma le whioanga le nei. O le tangi lava i lima, le wha moe i le whale a onga. Le sunga ya sua tani e lusua i le tala o to le ngā ruenga. Ai o le minstawa o ngā manga nuu, o le sui fo i leo le malo na sau noa, i le te talaina o le whalea o ngā tūlanga lua fau o ngā ngai fo le vau.
O le ulua I taimi le nei wa fausia loa I ai se whale a o ngā molo tātou lawa nuu. Sa ta ape solo o tau walo ma whanau. Sa o siosi foila o tau whale lua ma mata utu. Peo na o ngai, a o ngai le tō telo o tātou whanau. Pei tai o tai au le nei. Wa tino ai lo tātou, wa tino ai la o tau tatalo. Ua ngā whātia tau limaina. E nganga I fo le vao na fausielo na lava whalea o ngā moalo ma whānawa o ngā o le tātou nuu. E whawhetai whapitoa I le pule ma manua li ma whai pule. Awa o I nāna whānau mai ai le tō whā. Le utanga ma mao. Ma la sila alofa I alo ma whānau o le tātou nuu. O la o tau whātō whala inga nā fuai o na whilefilia le komitia la aonga e tai mua mo le nei wha moe moe. Sa o tau ngā pātia mauroloia. Sa o tau afulilingi matimu ia. Ona o le wha moe moe ia manuia alo ma whanau o lo tātou nuu. Whawhetai a inga uma o lo tātou nuu o mātua ma so o se fata whai taulanga ai mai se suli ma feoi o alala ma papa a au ia tunu I fafo ma samo nei o lo o tau au so swani o foina mai o tino aile nei ngā luenga wha maa lo le ngā lulue wha maa lo le sila mamao ma le alolofa I le whanau wha maa lo le maa sui sui e le pa ufua so o tau afu I le sila whanga le tua. O le tiuta le malo e tau la atu le matanga alwenga o a onga manga nuu. I le sa I lio lau whainga alwenga ngā rulue a wā le tātou a onga. O le a awe le wha mua mua mo le tau sanga fau pe au lia mo le sa I lio se pule a onga wha tasi mawhai a onga a wāli. A wāli ngā luenga. O le anga lue mai fo I le tātou matanga alwenga mo le tapena ina mai. O ala ngā oa matusi tai ala mo le ao ina mata upu. Ina ia mau tinoa e sosoro le lei. Le ao ina o le whanau o le tātou nuu mo le tausanga fo. O a lava mana onga o le awhia ngai mo le tātou a onga. Ia, whailo atu le tātou matanga alwenga. Ina whaamatu mai le soswani, ma le lango sua mo le tātou a onga. Se vaenga le saunoanga le minstau a onga maanga nuu, le fionga ai ono elege eke Roma. I le whaulu whaleina o le urua I whalea onga tūlanga lua, ua mai a fausia nei o le fioanga, o ngā ngai fo le vao I le whanga.